Jadi naik sudah tahu nama kami akan dibentuk. Kalau aku video nama channel lu di mana mau ketemu. Ayo ulang nada. Aduna peramani sekaya Tiya indah gesadi kau kadera wayai nana pendera kau ngan dika apa awingan ka usai manto ayayana kilan suleg wanggo sada kurang ka manis ka ipelabi mabundingi ka punta ubinani koro wango sangebeana ko adila tempo atau kakagi dendurata kini penduka dara kini sangkadu maanesa Biyena ya si malawaris ka besara nama na ulan deya geni waran apakah bengang apakah sirang bentayan mapangangan ono otawa uman maka iri yari masiri kampus atagulu amin ombona komendepku sapa kata abeju sapa gentan mangamiti radina mala bentu wenona matutula mapayak sama kaya ngadamina au maroro sayang dana sosi dua kali dinana kaki demi ikarang demi pagerangan kia pendidu kadera kini sangka dumane sena umang ayede tawa papa nok dilakayan pakai geni nyomang kaino kalala nate kia bekel saya semano ropa mili yuni yuna pamilia maamur kaki kata wanggo ina udeto digala kani dia benar tak pembina tawangga sadi maka ia hakim dalam urusan ada patana sama kata seairi pun ayah kaya pagi imanan dero omin dengar ala hari sulutan maalasa taguluan minum bawala di datoli bayi saji guru ayan ina umang ada toka ino kudu bulu geni lari kana laku ka ina lang akan kagi ko pagi neka ini duda kirana dua katawa honor kapung gigi nawa ika aya pepe kerangko hari masiri kapuna beurenda so pikir au so kini iden sayang aliyai anak dua matara dengan au miyaka girau wako are solo tanah adil sata gulu ami nombawa dinding naya ayam ananya na ilu di kesalongi ipagi dilian dato sadi masuba lagi dato oh saya ini siba ino orani aye ladakan deda madagi misulutana adil saat tagul bawan isame oto ida taina buka salongi na buku dai pagi dilia na manga dato sodato sadi masuba au kata ya amile lamba ana pakin negeni ayo manna re radie moda tagulo baname enombo anda kamari re ibunna pendidau kakemani mangude di kila tengka ayam ananian mawatan satangga kowe gusuli beksa degi ngapana menaka enokotoa potarimu na uraina ayako bumian mangude di kila tenedika bentak kapikiri au potari imu nayam aurai kada
sendi gelawan sokia anaga koronan akia ranonan ako pepekagi rawaku wa isun simona uraya pegenda kadi giyuk na kemaman terangan lake mangoda di gila tengah ina upana mengko wa poterimu naya urai bekendi katawiya kalalaya mana kena ula-ula abe iya suku waina ayatina sudina aya uai ina o pai ayam mangko apa tarimu naurai sararang ko ono aku kai mangoda diki ilatan na atara pasaira anonana tingkat dempi pikira si mangoda parenti sangka pimbera si patanggo apa geriaken na anana mangoda parenti sana anapilan dugian pilan dukung kai yang tarimu na orai apa kebu ya angko ina umangai detona aya pipikiran ka ina upana mengko sasar pangagung ka amangu di gidatan dikakun tatang kiri ka amaya mai kami derembelowe katang kiri adika demaka dingila au poteri munayam orai ina sika sakawana ina darpa umalano kagi ria benar ina udah togo di galaka mini pagerangan kuwa ina umang ada tua udi ko sagi di yute tanda satari te bepetua kala untung si mai ngude di kim ilai tena papanuk dilai ayan kami abetiaken iku kirai ingka puterimu nauraya bentag kuri setaya kia memegeung ka kia susu yang kasadu lade gugo tengan je pemansi pageria manguda parentisan na umangada to umamanti mapedena di pelakai dela kaya kakak lain benau iku ge mangetayam ni anak kai senok ke dina mala apula agung mangoda para di sana ka aya karegen nian pageria kenayana ini duduk kirang surupa upana biya aya makanan yang saing detaguluan sokini dan salian mangamin bilang atawa biya tuan sasuku siana ansari gena pendait ko pangkatan pepundera ko kadar manis sokale lemun ada mampu pagi nalang sudu bilang atau piano dan edan rupa nabi sata guluan minum bona aya karegen yanana adna do perasina anapi pundera angka kepato susah bena ieu malin saya raayana inna upagere ko wala di masiri kampo ande mana ya utowa inoko tatanuraga adu mata tari tibnao kaisi anti sanan nata magi munau rai ina beiran dena pitu pak budena ami ingela atapak suudu min bilang atau ka ande mana ya otowa aya pitu akena ke udasane yo penang kaya patah ingeda aya maanan nian kia sunda biye no ban sasadira gena taguluan minum bona dane yo pano godina inano na kempemana tiga kenem mana iya ubu dua na ina umanga ya honor tanda upatalo kesatanan ya untuk wala tanan panuru gena sata guluan minum bawa moria tahu betul sao araka taedi era ege nakabang saira na de nakalele mukudan sa tao mekan ako kayam bulan na aropa mi biyo ne yon sa kanggu bulalane yan pagene siya mito na mabulong ko abunto na manganong ko amangko na mi punat kudam magina ayakara geniya nagagalatan ni yoro na dua katawa ono ina umanga honor beri
di maparo mangu deparan tegesan di kapasin pesehat kana dengka masuwa kurupa kambidaya atau au pagiri iko sayang ai nawasi ya kenteng kapai sapro mangkang guguro suguro urung kana ami guguru waya sirana sakeni guru wirana manguda dikilla tanana takino besar kasih besi parti sana ino kabe bentugi kasukalawan de iyana dikeran sama anak kau mangami imbilai tahu kala bermanisa siya pedepeli saatur edo sima ambu siba anamna putere monaya oraina ina opana mangkona aya pipikiran ka ina opana mangkoa putere mona orai ino wasabut ka umai langsung syarat na ilang sosiaratan umi pesesendita na dia kupuki sendita au manguda dikim ilai tanana ayakara ini yanna ari masiri kampo tagulo waname enombo na ubeteru baga utawe somaka kekarangan maka perrampatan pedako keregena inna umanga yede towa mangoda dikilatan peda pekesu begen citara pasairanona dikata usapenona kapengkatan sawadi bekaku dersapa halo nari manga dato namia nagiu kia pakan dia ge umanga unur saya rano sekanui mata uala uala komite amin lembe iman toko manga mimbula ngatau na ayala laga kenona mango depan di sana bengkau tu dah mana kia ropa salah laga tu semua setera ya akan sadi degna ayaku nakam beyo kuasopa gene napu nama akas natari tebu preview di dan sowinge de kumpasin sota oronana gobo kapirubungi kambenu na kota parmapeng soto rugene au taru sae kaele nana pemangun suau pandia igundelanu ana inged opa ama akakan dato na akai dikan dato na mau risa di pasena gutano bu pikirai patala bu besar pendebu engko bayoka isa kisara tenon teloka gede gede isa ko gede gede bu de ko lengem pengkai dah pun suala mag penso makelo ke mayo matengge au de pa kae yo o kai yo nai satu au gede kia gena tu sige lopa au towa ara bisilunga ayana roma ugi berola na isako gede kia limu kamu ko gaben saka ulunang kamar mobil dolang are manga monitor gina ni kambayo ke mangu depan te sanana eka patala bu peluru ubayo ko masa kali di munasa dan sabun taliana ayang kau perasaan kabakau dewaya atawi au untuk kai au oh nai ta ogi nai nila la ku na o potare mo na urai tamana ke para anti sanana sakano ipu pikero wandakano pelabu ko patalabu besar pelebu ko bayo kana inone yotenu dika igira pagderna tare tibu kambayo ke ina ude to digalana madakle ko mana kisigi pu nona ri kapari dile ko tare tibu maranda ni tagulu wami no boka anak sugi po ko artawan gunawana anak sugi po ko mabuni do urugu kiya dilangani yang ko ara kata la bahanana anak sugi po ko sare pe alawi ya sakiya dilangan yan au putri ya siem ina ala
tenana apian teru segi itarano ongkoronana nakun mangaya onorana paguda sakano kona poterimu na uragi manguda parentisano wanda kano pelaboko tarete bokam bayo kau besidi kilatana asara maka ukit saka inaya kang geringa di peloyo tayare ete bena sana iya koniyo kagi ranti anakun sadini yang kasaya sawang nama siri kampus adilata guluwano kagi yumi ya adilena gosokan de mada giya osata daya sa antang ataguluwana inosida to imama inina ayama analalaga ini pagayuna darasiba inorsida pamilia buraga kaika katana lembe edil nagusokan de madagi mi putri mahamur sadara latadi mahayum ladi kadira mangada to kuwing de pamilia pageran tawang pamili pataran dengga kata ya lembe edil lagi nang sudindingan nato mana yani lombe ya tanto amin diri de na umanga datu sapa geria kenana nada di datu ampo anasa awar kae tae mae pantau nama nalamata aku penagi solutan ayai araka tadi imayona inusika di elia sida topang sayang kau berpemone itu orang ka amaya mai kami derelo mangusa tadema saina umang ada toko pekudi muda sahatona ai panda pataka ami putri mahamusa antang ataguluwana dinangini payagayone papa nok dilakaya nama nok ditalakina nagiya kunsi alaya saara kata di mahayona bang kami pengingi sehari mangudai pagi diliyan au misri ipaye mayam tuaung ngasara kaya tadi imayona nakata ya milamba ina o mangaye towa pamili salim bagona ayala laga kanona arida to solotan sata uluwa minu bawala dinaga anangu pamili ata mama amore ata maya amora dinangini pagayo nakadera be iya prinsisa nora alenaka oba pentu makina ina umanga dato adiko minggu dua uba kopi pagi nadang kodetano maya randang kagi ria madara kagi ria benar are radia muda sao tagulo wanamin inaung ba naguso kadara malay di kapagi bile are maangamo nitora inosidato manda misulutan maamor sana geria di mayon ai pande pateyo di kotan to wibulo girare kana lalaku wari mangango odaka amaya mai kami darada mi ambayo kone potare mona ora itamangke parenti sana guisa ikadue au miau maeso rai saling itu kambu yoga are solutan na adil tagolo baname nombo na ayala laga kenon manguda parenti sana tamangki mona orai na upageri gona duruga kanu dengki manguda parentisan sayang kanu sabegela adida to solutan sataguluan minum beudan salia kone yo kami ringa go saya tora masalah ala ko mana dumang ko ngora geta magelang ala ngako ka o mani duman salon lagi ku pugilai nama ropet ko tebu na o mitang sai ko
o pampang mangoda paranti sanana usai mantu wahai kia sunurang ko boso pakuli mudana saatona aya pipikiran ko mangoda paranti sanana pangoda ya kamala sa ilala saranti ana pangunut kalumi bisa isum saka senangan kakia belayan kasih mangoda dikila tenna igira pendela de ayat pupu ngasih ya pugulin sadara kena mana sageda kilat tamana lo ngarap para pau pakabe bentai kia anak pantak dikeilangan katarusan atau mina atas de bunga ko lau deka panta solo pan hari radio muda sata ulua minum bau nani lalaku bakano karagi dua kata wayo noraka giyo ya ikan bayo kabata paku giyo iya tigu mangangu de ubede pagengin ta ikat tetembeng utau sama bebasa gewin ina udah tu gemala kata ya pemaya kinaga au mizelem beim manto ora kage ya penateng kona na bayo kainan watere mona oraina pagi di matangkan engelisa kenaya ina upana mengko I love you before mina mahala kita nai wa urai sai du penak seorang kamai nai sam Palakpakan ulangnya. Itu namanya be. Wala na mo ni Kosa. Pakai itu ni. Jaga. Ibaratkan hewan. Yelli kalala koyem pita anusi emaela ona bukai ringa mabit kaya puro pakan dilay ngatao agi ay dia ona eti makin tamaray gusto kadera malao hal pengulang din Enai sao ni nang na banto gamang agi mang law oh mi ai dara ko sendi dua dia takadi dia pagi ruin asalan dinas samona kasisi malawang mawatan aku marani alau de pangguan sumit timba kami kaya pemerem pae ga ko daya geni ngai dekam
masani yang dinayan tanah iya masaan sulalan nama dirkan mi kayu gerai au karya utaran aku wau kasaya bapak sangka tawirun saya kaya pergi dia ilan sawasalan tanahuna sepada ini tahu patana dari mumbau kadia tamagi malam darah kosan dia nuran anak kagian anak suawina beramang desan degen kapapena nadu mana kau mani matan torong dalam rumah luar nami tadi kapu Rayu istana kau tabaraka apa kau main apa namai Gaya kasanama berasusi malay walina ngasumadyan romare kagumi layang amana kay kudiyaan no pangkatan kagiya sa iman tao na inopuini bunay kagiya ko pagani na sumala na selaan panadi na suma panadi kakapabiya ilang ngayon tayo ay nadi kapwa manis tiyay ko awaro pao kaling ele mo ada kaino masa suwa masa kana masa utande ini katang puwa adila kasaba pasay katawirun manguda para tisay narupa biri yun tutunga anahin ya muriato mahurana gusto magari panasiran nilimu dia tengah-tengah daminsan namaku bati-bati nagu sobe belaian wow soma di pagi-pag au nata mana saya ukien aduh magarinya area kau tata demai ni aira ana pamula na sahra na usuan dena kapluolot sapadena ku ira anu ana suka papua magawide muisa sapang tatwauna dena tungana yan baka elelo yan ning Anisya inosira na mili mo udah moreya tau maamor kajiya mapapaya dia malah sapikiriran dikani ginawa nakai sahun bansay na kapapua maguditay na kapapua magwunga kapapua magawidaku mapanede gua malay so mapanadu sana mapanedu pwede na kaisine mayem etan wao samia kakali masutana natutungan ayay Mia kakilala isu andeng atuong anaya Dama kakila yeya makangi apa mikiro tau Inobueo tuwala nadi ko bersami kain Kae penapagari ko siya girau na tengeda kana sisi
mia kaya kilaya maesu dengan tungananya mia kakilala isu damaka kilala awadia makai upagadon ya ege na upamaki sang kirain na susagurong kunga buak diwa kau sa isang manguda paratisan dia rosa ida kota maka bibi dina pekaran sabar ko sotarin ti kauran abdi dewe ipain ya patanau pamaka mahtimo na pembelu ya kaeludan sobaya nakagua putih di bedemi kakayam buat pamaka matimo na pembelu ya buang Aelo din nasokia tantau niyon na di kowe panaluga di kaya pagi dili kuro pamiriyo niyon yang wawawahin edena nasomia manto sa suwa walisinada toanan dia solo tanana sa taguluwa na aking isakulo kesakana datona ia anang dua moria tau maamo ramia wa ona ngasien era aya man sayang ada mali beto kakadia lanian saya dibai nura alina mai setara tindos maka pepeng da uko maropa idu kisiyon tamakwa ola yakin yakin nasi kadia islamaya ila pamele parantang usoka panangano na baya labi yuto sa kabuluwana kelim awasi baya inure kaya amuria tawa mansaya pakiwataanan honorable mayo rasa kada tabulo wantuo musobayo rasa kapay na ay pandupain takay abulaki amabuan dekang na gusto kapangan inosidato imam sa arakata maluna ipakatakam paman sa batuki buang silang aw na magbalo na sang kain raya gisia mora na biyaw na gusti deto kapugo pararan ko masiray eno na misulutan na adil sa tabuluan na akalim aw kaipag-din Elian sudah tahu sadi mas tubuh na baku di napakaran kong Muria tahu maamuara ide daulah kia akan manguda sadi dede nasi saya idi pun Balai nama sasampuarna buah sabentuk ni arep bisa mampu kamare dato rapi depan tamayena saetian dia kapapua ena lain maete ki payungan sarana wa bisa mampu kamare kaya di kuruan na gusoka kekairan apapun alamati kisulutan na maamor usiray gadien wow de estatangulu wala kelimenan namiya nagiyo kapag tilang mga unor saranaw batadi na masise inoti mangode dikilatan da kami pamibuluga ilala suranting anak pagkasipat ako din akong gugunanian kapakaapuan taon niyaya na ko sa rebula na ilang na ayakaragunian kung ba sumayong kami na di kami ababuyat kagi menda kami nasa kadisakin naman nalalayo na sa baratan awo pa namang Sayen
nau kami apa mana dia wadi kamaman sorutan dia sarata saya lagu dua kata wa unon dia panubudi kuaku panabi aku ingat au na ya pengenang berai nai ramang ada aku kuarana wa ada mana ya uton pianu dena kana kadia ko padine pia tiba-tiba tani be sendiri lawana potare muna ure eno kae dia suta wa bapai suwa opa ne dia nade akanama apa mana desapa nama anak no utau ai ngodi dikilai esen na usta iman tuaye aya pemana benaran pia kailatian koko mano kambuayo kena kai me soko komano kambuyo kata aya ropa kambuyo sopagenai na pudi nama kasana tariti pegadilah suwe ada bangun sutoru gana taro salam beian marwa wana naswan o pandisa delano wana ingadna amai kami dan saun pemaku desa tanu wanda tanu pelagu kelawagi degedena isakatiro awana napatana bu embesar tadi lain ya kaya amangode dikiai latai nasuko komano kambuyo ayana daku saya na unaka adinalo min berai sadi kaya pulamain ene siya satare tie betanwa ya sabga kanata gulo wae muka pakatana aku rupa merionion pamilya ma aku araka asiranu nadi sawa ngakinale ibo denek saya tahu kasaya tadena seinu au genara tutule kai batapa kegia ia tigulu panamang kuau bede ila gawanta koko mano kambu kana saya piden si dua o mikole ila tuan bae dia estoga ketwarina mantahuna milingi uarina ayong kita pae kabirai aina ubapo amana disilat panama ko sarana una duke bupa ngelongan sapuk ena tayeng ena kai tadi kami madina lahir bakun diara inun wow koma eno kang yo kakau soladu ladang ko wapotare imo hunayeng orai nau madi wengaso sampai dena di komi pua magere maya muda dikilai etena nasokia tantonia nadini inakai enalang nanamiya na diwa wapia kalang kapian may denapi nagedilat gina mana may modal paratisan na usay imantuang o ay nasayang tanus na paglagilad sa liya ko niyo o may duman sa alo na kimangude di kilatan mitan say ko pampang at gumiibuyeng enanon nasukyan na puro na papakagirawa ako terong pura kay eno namin sa napito wabagil yes di sedua uman silang Wabaw kalod sa aragat kami ang bisang apalaw sa suminangge Ayarang kuwar kaya inuwaw na umaniimidan Sa yelon namin tangya sa ikukalarang Aos na natang
kurun o de na kaya peranu na kurun na kami pamanagiyon biya kalang kapiya na kumay di na pinagdi lapotari mo unayin ore na pandepay takal sayang kanay ay labiyo bipuara na gusto tagalogutan sinasabi ko sa'yo at ibuli di kilat na minamahal kita udia kung kandurayata sukiyelagin koron na papakaira ako mangudi di kilayatan ino po na mga deto na ino basta mimbeberat kagiya ko magibi idi di mga deto kami kay talik ero may sopetero sa kaya bilug na mabalun ako igilis Degara Maria na saya lalaku sayang mangudi di kilat na o sa iman tuwaya na ay na bersayutim luwaw galumayo ka sa akin kahiligit tago sa etaw anabasa maranawa awa ka sa di ka sana ka di ka pala dungadan beseng di gilayawan na di ka bantay kair piyay kiya irepotare muana uray sa sayet kini tugemang kaum batawiya masuga dakarabiliyante madakali kilangan nasa kanakuana ko ka maragina indulon gairam hirang isayala gadi bude inapirin lawaw kay ni selekatan ako lalay disembitan ako omangan dia ko pembulawa sa anak ibulawan wana dia bulawan ataw kagiya ka ipakay na misumusa malanggay na bantay inarayken na etaw mangudi di kiya ilatay na sakay kiya minde yaon saya sapi kirai kena di kagenararano na sikotare mo naim waoray ya besan di gay lawan nakakatawan na kapuman ayana de mimbisay na di penang kapasapuno ay nami kakandungo na panamang kuhusayeng Rai na ustadi ay kopamani buluwa waga kaperano na kuron ipalada kang kirana ado utus masatek ane irana kang ya iya mga uno rasarana ada irai natin tawaw alaso ine kay tampuay di lesaw mayo ubuy kay raino
di lana tanu mi besa so imita no sara ita sudenu di pemana na ya osida na ini guru ta ora sinara di na ora ya mana mi mantangan di dawa mi kum ke di kapanu bisa ani la madu le atara pamara menata di sapi di natara ya di kamu milang dewa magu de paru de Susah,
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa tidak kenapa mana mga datang na kuskan walang mana ba di kuskan dinapit tawaan ka ay na muna kipitwa ka na tanong na sa pagpilgin yung kusagyan ta ka na makapunuglalan sa iri na gagawin pananan. Sa wadi na pamanadi ka na masang nagdiya ito naman yung kasakit ko magulaw na anak na ko sa loob ko di ubang sa niyo na makanggikan mama. Wala no. Live man. Nabay na niyo kuno to mga ulama. So kung gusto lang talay da kalambay sa tila na wala pawigian. Kau dibutos sumarga na sa ginawa ko kaya kang bungarak na rin nawalok sa kanayan. Dia sulot tanaya sa tabuluan akli mala di naganang mo muriat tao maamot dia uno to at chairman sa malingga to ali ngayon ini surut may strating gusto to ala di atinuralin na maragagin mano ba yung si kamasa isikot taring nore bisin di galawan. Inuray ko baluyang muna ko tabuluan na intan sa bakayo anak aser to pumunot sa malambot so pamikirakan na kana ditet tamo di aso suara ko na miya paginanta ka na pamanayaw wali mo paso di kang ginawa inabara ka nakating kape sabi akan duda ka narkanong sumanaw sa lama kalilinta na kapit ginawa sa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Aduh. Sangat bersama bisa berpantau di Rabian budaya warna bulan tuh kakak dia pendek yang lain sekadar pakai buku dia semua sakap pakai yang tayar lagi yang menawar inau dia pun kurang samudi patau tanam bilang atau nadia nak wa mendot kapang aling dia punya nak kadine na Kesnya nak kaya kati Rasulullah alaihi putari orang yang benar membantu wala tidak kena dan itu dia nama bentuk sudena dia rimba lagi podina kene lagi dia kena dan ayat dua pada dia kude ini ayat ke nabi ayat na ada mata kan ke dapat pemelaku saya Wow, supaya ngalihai kegang kuala makalang kapan maka puai yang kudian sama dinakai paran kami kebesaran air diri dia pun ini dia wana kuarason dia dia nak kuatu nak apa yang main ko kadira la mumbu wa muteye ayamai lain wa wala tusala dia dila apa pulau ilauin sampora naya magila ini gua muda lain nang kaya itu lima boleh lain dua Awak anak kaya dia tahu nabi ko wala makalang kapan dunia depan wa kude ape to ai ya nei ya akan di masa dunia natama wa kude ya mai ai dai kapi ai to suwa orana una ya musulan Komalo duda burona yang kusuno sama-sama dinawari bengatang muawan sapurena asarana apa tapi dia na aya bisa rapi no na somaru ngamai ya bending namangan wan sameng bisa nakata nakama tantong kapag pinabiyay mo mga panorong na natatanguan sa ranaw gusto adilagang sa bubayasa at nakidiyarak mo patanong bustay nainaw natama ko patani hidakiya suwa musuli ay no bang sairano na sumadong bunasawen kaya wala dia damai kata dia rai dia tetap di atas sais kana na kuwiri ingasan Doangan na saya kiai ating tapi sa taun wana aklim saya tanto kupene desa arakata di mayon kira pagadiara na sumide doa upagede
lain tersata bulu wana akeli menaka bibi ilahin ayo wana piakai tentang wa bahasa sabungran musuh bahasa sai maka kasus salit pada huye sokeni pantauan sata bulu wa inae lain nabi naya wana sakena ngabege nama akamdim ya ay na sokia tantone ya nama loa kana inatan indeno pada de tasata bulu wana akadem ya kuai dinang kaya nama ay dapanai dinna ay somanu ko manade una burne ya ina duam Waswawano natamasa magindana unaswa kiatan tuhian wadia etan walawa anaribamu maginia nawatiga kanana ye wastu wadila ya wa sapata wa hulo an ya ida bubaye pisatari iti bawati ya pa ade air wala sapola agwalu wa mahapanu dan tabu wana akali menakayo di beswa kaude ese kaya kata yena ada kiaswa bule ya be ya na abasta sata bulu wana kaya kai bendeng ayaw na bakana binaya sadar bahkan walim bunga na tamay na kuwa di makiling ay kabini nga ona dalam saya manis bahkan wakuan na tamakwa uting kay ay na ay aku sadaray tasibigin ako usum Oni ay lao na ay pangkay takam pulaman sara katadi din lalami na nastay kaderu marumali yang ala sabak de ginaragre kuwa may nabubulim ko mga ano sa walaway ya ay tuwa na gusotan kong ipakatakan paman ako dato ay mangangin senak puro pa kuwa umaupa atas tayo nari kagatay kaya pa ya makatay tangan ako liyan ya bulawan muway mandakula alaga sa tabuluan na akalam ini pai rumah naik ka dia atau ada solo tananan sa tabulua ini mesta karire ay nayagi nakidak tuan nang go Korea tau ma amora seno kaga epan yang bertara iya nesatan bulua uwaina ain wawele ay mame ya una bere iu sabakana amayele wow na sokia tanto wow niya inadini anaka inangalang gusto ni ngayo ina belaya ko tapat nuswaw mesa tara lagi ba magenwon orailin nay pakatakam pulaman sang kay palatay ay ada ko pataro tabulo awalna kaban ngaon tokano ipangagi na mabelo na sa tiyang saya nyoda sa ila ani tanasoki tantuang wani ay nata masa pagaya bay nananda ko awadim ma ayo anasa takulu manamino
dia model nain stata bulu na air kali menasokia penadian nasudah tosadi mayun ubami padina alang na ipangata kempaman siya pulau siya wakali tuana ina ada ku sebagai ina ini awang bawa ingade eta bulu wan nasuki tan tuang wani ai na bugia pipiragi ina bugia pirahuian na yoana sairin teka na ayaka betugaon na yosari ning kita na rinatakka na gabon pipulawa beberang na miya kesebelaan tak ada kegiatan yang nama beluang saya kaya tiai ragu dia tangga yang nasuk ya tangkaunian dipakata kampa aman saban togina mai pelaya main sawi deno pade dia takos dia uang Ostia ya kosadapa namino usai ngada takuan taman den samalin den nasoki tanto ya nabugi de berde nakatata anak main tanto ausaka pata namino unatam nasasampung sampurna saida bawa miatara sayang bentuk gana maraya ilai sawa utwa yain ai jadi nani ngaraga atau nagedunga ala yain ai no na soki ya tatone ya ina ya kabobakanan bato barani kampo ali gue ina gale Berata ino barakosa pede ipin nasoki tantoa Wanyai anda bakuda napakai rako mastawai di bakudusan Pakuluwa wana akale menamararang kumasiranun Dangowa mangade atau natamangkuwa umangan Wala isa tagulu wana akale menawda sayina ngakane Laya ay nabakiya labiyena nasata wana akalim Wasukan dia maade tuwa unora abual mangayor sabakane utalabuan Wanawan sa karirina yagi nakiyunuray buwa ulamay Ay pamili di bangkotay na pagkakatakalalag Kadubes na ay warna gusto mga kung siyain Mga wara ginansa na mararaan ko umasi Ay nuwaw na na api maayor saya kuwa upay manin Wow, dia ay nasubarang kesi ay raman sa rakayat taging ngayon inosin Lai nakaderay mayawaw ranan nawaw dasay nakanhin dadasang kupana anan sa tabulo wana ay kalem asala isata ako kakadilang ay dia ilaladasan kupana anan sa tabulo ay na ay Ayele menakipang kaya taka pulabay na kimayo radin
kena isamaku kamaraga kadidindi ngakoron ye nama so udah tau amadi wai ina ngaji ena kamana ngasian tangai nakakaji saya maya tawau na inumay sa sumasa kana masawtanda ya ini kaya takwa wadila kasawa basaya katawiran mga dia tukuraan awaro kami iriyon Oan ayo nabawata ano te inus na mabalwa unakimay Ay muara kapakina ganyo odinya kaya rupa itundos bedepian arunga pakatani maamura usirana dire pagang-pagana inuna bakani parantahun nama belua unaki kalian Pagayate ay nabunda saki ibatiyo kan na puede dati isagalin Buaw nama sasampurna aku sapangkatani amantay Ipinadake umantay namun dasakya sumo sama Isama ko kapalaga kadipinding ako na kapito ka Lawaw ko sa pakatay ini mo sa mga bawataan Eting Diyos na mabalon at kimamor na payak kinagaliwodin Ay ako pamalulin na so pamili parang taong Pagpaganagiro na bantog ipagin Ingay at tayo na mabalon na kikamaamahin na munda sa kikidiyan Piyayatan na mo ada sa kiyay maurintan na muso kapangan Sika di may na bakuda prakera kung sulangawan na unaw Naduli makalukul sa pamilita parayin Entayawan na di akwa edi na inasisurutaan na dilong Mangko besar kabuluan na ayat kali may lusita kasirang Korea tau ka mga katanan lampu edil Muso ka pa ano na nadibahiya adil Kabuluan na akali masih beriralasang Ramaya Ramuria tawa ay kapamili iya buwan O yay sana natamana ko parang taon na ipakatakang paman Si solong tanagaw sa tatamuwa na akinim Di dato akamay da isamainan Rabuawan di ay nalilingay ka dinarano nakisulutaan na romayin Pwene kastara ka tadi mayo nasing Muhammad Ismail Muriata uunda na ipakatakang pamain Nadiburo wabay sa arakata di mayo kakadiyang ilang lamba Tuanto di nura ilay na Ismail Buawan di ay namabalo na kiusagan sa buhay ka na kaya lang Anay na ko sa'y nasulay Bangin na pamili parang taon Ipangkatakang paman na kisipoteri maamon Mula ka na kalangaan ay nang isama ang bukay Nayara gala di ibu lele ya pamili makai Kawawan na mo ada sakya Roma panay kasabak na kalaganganan Inosawakan di daya abakan di monastige Korea tabu isana Korea tokang maamana mararaan ko masih
wan na pagara katakala ala kibai ya paanun dem iyong anas tadarala tadi maayo na ino dinasi salamat muriat gabrela muriat maamor pakau dasang ode nakita akabuga kasara katamu undo ayedi Muhammad ora wa pamili paanayan dia eden na pagara katakala ala kibai delo orang ko besadarala tadi mayong naeno si bai salam pamili kasamu mana pamili makaya toon mararang kumasira ano na moria tau paraing alawan na ayako paman bude na so pamili iya kaya Paya kakak mapaya baisau na dia bantu bisa dia ara ina iya mila musolina yut iya na ina si mimpula waya ayama iya mila kakak lamben ayah dia dan abu dia to bagi suatu lutan naina nasata ulu anai kali ai makatan alam beradil jatuh daga anak muria toma amor lo pasti punya urai pamili lo mayan Kau bisa mampu kamar gemuri tauta Mai nagu sole nayo ina balaya mustafat Nadi bagi nurale ina muria toiranun Mai setaratin doa sama kapur pelayan dan agak wow koropa hidung isi yung nalilingai kagedin rain anak dato sa tagwalua na ibarahi mapapahilungan bisa mampu kamaare kadidibing akoron papayogan asara anawasi dato ibrahim dato sakta kuluwana talokatawin ng kaulaan sa kawanan darapa umalan wauna ulide ingay saye yeulan nakadino umatihiya inaw makaasal saye kaya pang nakadino masal kay sa kuilan niyan nadiba iya isa pamilisang biyain tanah dia bila muria tau lempa musuh kapanganon dari sultan besar kata ilangi kita lagi beri Maryam pamili makai berdina mai seketeran tiai dua senadi dengai kadenarano nakiba isa kaluaguang lo awai na indoste lor hatta muria tau alai mai sataratin doa sakakagilan niye radia muda nasai narakata buyuga eno sidato babia pamili iya gelang ya ayatan nai pakai kita kempuman sabakane ide toang oh mai ay kadaktora pidepai rakakagilan niyan dokani baini na ina ifarahana bisa mampu kamar daka dedending akuron natamaki diam Niailan nabaya dia rumah sabakana mangalik Buagat wawalinayo iyano aramoria tau delumna Dia soag ya konstiya ilanan saynar kagatan Apa yang tarana
namun dasaki istohani le ya bayi lo orang ko besata bulu wana le malegayu idiuman Muria tahu asam namarara angko masih Nerai nuan nai pangkai etak pengaman saban tuhi ayasang Walia muria tahu alai bamai satara indos Dengayo ini suarati muhammadiyah muangamin Mesa bambu kamar lain sehide tuan Oh iya imam sadia petara bayu nama berdua unaki hayang Sain waurali kayu ira unaya baisang yuk Dia penedek imarana wilayah ini pagayun Pagatan irahi mangamuri tahu suam Oleh tai namai seatara tindus napne deki isoubang Oleh dia lagi dia tau sesti marani mudekinan Bakana kanan kesena ibadata kempaman tidak tahu abu gula barang dia siraman Bakana mani bahasa kai dalam belang Oleh dia ina barang dia siraman santana mangaling Ibuaya tawa tawana ya dari daun dia una beriyo Bakana mani bahasa solotanan nasakabulu wana akalim Dia ngayo ini suro taban toge inang aman Bahaya yuk kainu di kesano ini sida tau aya beang Dua ya beraga ya siraman saya dia malim beto Pagi ini lagi nada di baia yesa Ayah baia nunia yesa nare kaitan Abu namun dasaki isulai kali ngayu iya Saya nuawa familia jalurah namun dasaki ayah parahanlah Berarti terestori saya narakata dilai Kaya dia lilangi iya dasi dia beraan Lalu ya inai pangka ata tempa manak ya tora inisa Ini ya muria to Muhammad lehi kapang milim utara Muria to mahamora ayaka berbentogan Ino suator ni yang ino dia nasi saya ada dua tornita no Ini ya dia mata ide ina lo mangka nyamai Yai sana kamoro denai takai sia toran ni sahane Yai pakai tak kenapa mana kibaya roma puana Kabulu wana akali maka kagiyam melel lamba Dua kasih muna purai natamaki ihan ngediem Suara nama larang kumakan Aduh, lihat pudir lagi kita dirasut Ini nanti ada pati Ayat tiada pakina geni yudian kaya kopaman udan Pamili bati okana kai pande patata Mayora dia nalano kadiami dia Yang kuang desan bentuk bati okan Bati okana kamele kai saunan Daya masih solo tanah nuli wisata buluang wayna
Ay ma inosia ida kumare ya muria kau ande ya nama sauda ko ano makan nama dires aja maka paya la pendawana pendadi kata tarete bianian mayeni soal kabatara rasi solwa utang wawani ay sakagulo wana akali ay mainusi tuwang ayawi ay amurya ay kawani ay nakusana anandetong kagiya mapapaya dari dinutungguangan si solotanan wani sakagulo wana akali warga dia idai pakata kempelai sada di deto ayah ayah sata buluana kale mai musukan dia si bayi sealika pamili batiokan ya maka idena nanusia ayo wonane Laila tua usata bulu wana kali masih Muhammad demua oh berala kaya irapa milia ibatio kan nasi Muhammad demu berat milingai kadian rano anak tidak tua kabu gatan arakat tadi mayu una katana alam dia ida sudah to ailo dia ngapa milih berate awo kana pakara rekan koda anak isi sare pamat konde lokana kamulo wa sakare naya dien lo pito batyo kana kakai dan buan ayah dia na musuh kampang anung dia to akaya buang oh ayah tan sata bulu ana kale sakare rinayang yen buan pogena mara ayah ge pagata kempuraman jato akabu gatan salilo dia di mayon inosika di paroka pamili berate wawakan napakapune jengkude dasada dasi iramai nai no baktiyo kanapa mele sakari dinayan tidak toe semua ila pamili baktiyo kan musukan de dia mede di baya pakadepan pagulo na akali masakariri inaye yaye nasaban togana maraya ilay no sinoro wana yaye na pamili ratya yukan napakapune dengkuden lalaki ayirana ayapuna bae harakat tadi mayu unay masinu bang ay sana pamili ibatiyo kahina musibah isam ay lo sa aranak tadi mayu unay musuwa kaniyam ay no soparin sipa alay no sinora mila pamili baktiyo kan na musuka akutan ay ray ni si solot tanaga o sa salino din yagin ay wow na norodin baktiyo kan na kaya bipinidon ayay ako paman jude na batawi dato imam arakat tamalana abula kiyama hunda kain tau bapin lambam ayedin na musibah iya ladi satahulu wana ayeli ay magiana na maswa bae yale no di ke dawa
Dayo atawa dayo pakara kumasa ginulan daya guna darada tarantaon ia besa ia rimbang nadikana kadawanan barato kadakan urona nangwa bensa Bilang si Haji Ismail. iya nakana na usapang kata na beia nang ngabing iyan sa taguluan na ayok kaling maling ayo ini surot dua kane baru ngasilan na irari kaya kamer pengalaman fisika dia Ismail Aduh, Haji Ismail lah. Ada ni yang tahu Haji Ismail. Ayana sekadi Ismail natam nakidato iman pagudua na ang kalima inosya senawe pamili batio kana usukaan dengedem ramai dia disolutan kabulatan sakariri inayayam dia anak honorable dia amala pamili batiukan musuka kekairan dan tidak tosalilon ada kata di mayo unasigama ala betin iwawakan napagara kata kala laya geskide ini suamutan si ayu nasalido daya di mayo unaya dato dialan Muria tahu doa pamili batiokan pamanaki kasaho anasalilo dia di mayon inosi pangalian pamili batiokan ayo pakata kempaman kaya diro dia masate ira inosi imangaran dia ayo pamili batiokan napakau omdesan aku ada nak kebaya pitilan satang bulu wana galem ayah beraya mira pamili batiokan ia makai dina aku si baya nuni sara kata di mayun ayah beraya inora ayah pamili balate wawakan akan duda kose musa amal kapagapaganayan air wauna pamilya musama namay kuda pasaran solotan na sama lana inosya musame pakarare kang kode nakibahi sa amalin Buaya tawa wadai begina marai dia muria taumam warna usirai dia muda satamu anak kalian Indonesia hadi nasiba isaullah kiakan musoling ada nasiba ya inakuam rananya aku torogen napakarari itulah wawadien sana di daerah tawaluka namuria tawamalna inodina serat karo senang sokat kekairan bantu gana maraya gana dikadi isan ayah bahaya adil sahabat kaya nalilingai kadinaran sabakani dewa ona dia era pamilya malamur na musuka kekairan siabu alani saat tamambo kamara eno dinasi ali luar na musuka iya ira nasibai muaida eno suukanda iya nasibai muaira muria tayawai Laya tua pamilih hadina saya penatang manasakian dia pakatane hadi nora radia moda alang arakat tadi mayu nakau bami pagi nalang sidato sadi mayu una nabika hadi
Eliya sanadari kakam paman sarai dihadiham. Yai palasi abai dinrau upai samambo kamarag. Alaya hadihani pamriyata wadul muriyata ura oplang sukat kekairan. Usiana bataman tawa bagi Enai malada konsia lana ina dilangatan Mulai ayat wawasi konsia lama ayat teman kairu ya konsia ikan dia kasih bisa itu nasoto ayaran nasano lote si konsia lama drama karena wakil konsia yang ayamai nama pia iyan tangan sa kapapakain perut kandidia toan iyan nai penada kampaman bantog inor kayaan diberi Wamailah sa kabuluan ay nabakani dato mama dekau bagi paginaran tamaki dato kamaram ya to maamor suka kahirane si solotana adil kabuluan akali managusuka kegesam Rai rai na bentuk na maraya di solotan hiyam Kalai sabak kana sindua doran nalilin kadenaranon si solotan adil sa tabuluan akalim kusuka pangalan ni si bai sa yadiem Wow, namuria toma amor na pakarari ikram Aku awade nakikonsiya ilang pano ang kau bagipagin nalang Mayarang kumakanuron Yayarari kakampaman ako panilisalin bago Isauna dia yaban Yugiliman Daangana di ngaduwa ini suara kabakani imunang Adil salana tamaki ibrahiyay malilangi bai ulile Muriyato ano mudina tamaki deto rase Lingayo isay da paniliyin Isiyay bulan na pagara katakala Dahil sa di bulan Wani ay raya moriyay tawang sa mambo kamarag pamili saling bermuwa di ngayo ialadin pamili kadia dia tawa na kusuka kulitan ay rai siya buhay wala pa ata di ngayo inin suara tesiyo sa kadaro kaya napak Malas o panalang matulalat Payamiliya aman say kakahihidihida Ya ay nabakanida to kira Manilang iilipang Laguyayaw nabakani sabde ilang Amuriat kaburakay Tamaki siyan deya Bakanida to berde Lingayo isumayira Nasa korean hinangakir Wow, nalilang iidim na akang na masasaan murang Wow, sabak ka ni may sarang Lilang imang mayadeg
Kama kisana ira alilangi dato ale buene dakilim paula analilangi maka tanto pakarari kongkuden sabakani isangan Allah ulana linayo iya di kaina sapuri hinake wow wow padilangin ni pagayo na bakani mulang buai mabalu laki mampu ya dilangi ini ne pakapule dia punya sabakani ya bulai satamaki kiyan dia pakatani mangawa ana dingayo patima punya dia dia ya mon nama sasa ampora na abu sabakani di mangono talilang isape edala wala mo ada sakya saripada nanuda mose umanta pamilya o manta ka isang nandiya bakani solay ka ilang ide to tahan pakarare kang kode nakida to paanon di duwaongan sa arakatan ibayo na inusuwakan dia dia sekia dia nasukia katonian si mangura mangamor na pakarare kang koden wanto gana maraya si hadi soula imana na musika tiro kaya ilang ilipa ayo ni solotan stadi maya naswa iya tatanian sikadi sodai manamuriya tau bude nakakapna moden bantu geni ampo anasta arakat tadi mayon ya ino sepaka ambar ngadua tawe dia ina kaisa konila iya ina sikadi ino orang aina tama nakiya salika na mararang komasiranon dadopito kalo ka samriya to maamor mudana kana pamaana pakiwatang ngayon kana anano honorable maayo sa karirina ay nasokya tantuan ay napakiwatan nanan honorable maayo sa kaya buluan ato sokya tantuan ay nagusuka kayen ay irana na dumayo sa kapang niya bulatin niya mayroon onde ay kain na inokon na dato imam masyarakat tamalana udah sana kampamana bagian nabiyanan bagian nabiyan ano ba yun niya? Bagian nabiyan kaya pamilya lamaan saya kaino di kesadunge iya di iya Bang Nura kapirakan na. Nabi ay sabak na nagmaruan si bayin warak kayan Buriyato aman say katunayanan di dia Kadupaki wataan unorabu lemayo Sa tanguluan at tuna sa kuran na kumayo Sa dia pagtahiran kalapay na ipakata kumpamay na sabak ka ni ibalarungan siya ilang na ipandapataka aduang mura na biyo ipakayata kumpaman sa bantuin ang may raya dalin so kadidiyadidiyado Apalak wawa kadari dayana nabaya dadinan Bakana tabul wawa analadi dato kapogo Irari kakumpama nakisikadi iswa Mama iyailah pamilih parantau na tau bani
Sekadia sama ila pamilih parang taon dia masuk dalam nabi saya pariti buadian sokan orang dia tampil anak-anak peluk kita ya uyatan dengan Haji Ismail Piaira kalanana naria setia lana kuwarata sekade sama ila pamilih parang taon musuba iya la bisa paye budua ugainam parang taon akale menamarang kumakan urang nada makan terem ayain wauna ilokon lakia akan asistai dia pemuyaan ana di rubuh turut masakira ayat isani samana siena mana suam orang lenipang nama ya mekuda pakaran panamanakan woto kaba korwan masih sino mau jadi gila karena kami puluk idala serantian kesipatan kuda nanai yakin berumane kamu di sini atau di sahane bentak sifat karo minta ngisam atau di sahane iya mai namo kosa tangi dapat nepotan menaurai ya pamanaki wai kararano nakasibe sendi galawang tigono panamang ko katomo pelilaya di suarati satana sokia naga koron opakaki rawa kuwa bapia bengka ompa tanah karamu dingka bena ramang dia dikim Daya na usai mantwaya panamang kosaranau dapia dioto dengan bakapalan juga dari kotare munawurai baka bentaka pikire wesen di gelawan karamirano nakana mataga puali buai de densa leia nakasuda dan dega plei wara para apadi keam tantuau nali diwata sadar kama kagam mo manasa pikir mo manasa karan dia mana kiwesan di gelawan atorane sahani agata igen makana manisana murutnya kakasian walau yang anak tua urangin ini ayana atorani sahane yai sama ambuka pamilih Mang Utara amarai rapamili Mang Utara wadiku tanto ibulo kararanu kuron sabakan dinari buona sapa manube kairanun saw ay na mata na kay mabus nanabagto kano mga monikote hatan niya to sa ali hadi daw si mahidap kinagin ng kanadi niya ni bisa ano kaya pa saja kay mga soki atau si Munaura ya pagi lucu itu
pakai itu masih nuna ko. Kau pernah play ni ano? Lagi lu tangon kan? Iya ke kadu ni kan. Matao sapan depat nanti kapal keinalang di pengkatan sahawati besar kaki derobe tegemanlah mana si sumi nanu demangna ya makanan nianlah itu sasagaya nana di mana maka betasa mana maka tarapa sagaya doko bender bepu lamina ning pendila bosong ada au umadi kaya nona pemberun saranau harimaya siri kampu sataya bulu kami nondo maire ngama arawata amaku waladi yewan ina udah toge bala kapuna na temano wasana tempo watawa tongkaya tasaranau kana na usadun dorata kia betul sasuna doro pamili yuni yuna pamili amaya amora ayama anania namiku dosa para luar itu kata sawadi buau pekidi imu denam saya tahu benar ya inuna ure inu masa suau masa ada masa ada naik kadili mudi mana betul dana wado mini mugora ada woga kata wana usaha tadi gudi parti sana inu sirami di muda pamili ya maamor kati yun sekirana bisa isa sirana tigo minggu ya nanona ubesidi gila tenang muda parti sana kena kasabuta kena inu sirami di muda pamili ya maamor kati isa ya sekirana tengah demi sana sana mageri ya rea udah to wadana gusu tutuman na ayah sisa sampai kere maka kidala isu wande makulaya mana maka kurani ya so maka kawatana oh domia kaya tai saya na ya to wa ilat arima kamu ni tor di siram di kendure omantu bageso oragun na akiya benuna ya iranasa opakatirana ya apa milia maya amorana meli musiraka ikendapa kanduri yurwatan muadama pamilia maamora ropa biri yuri yungka paki negeri yomana ayama ananiana ini iberaya tohotoe mangoda parenti sanggo aya utu ada dangurayu wanajira opama kami keyo wari masiri kampo wati gieu manae ina umang ada kena au perkaraan kayam Eno nana upama kami yunga adito sulutan sataguluan kelima kepengguna yuna upama kami berulati bumi bayana nona manguda paran teh sanana bekasi rungkanuruna upama kami dirina bekakapekan nogoronana ubasidi kita tena ari masiri kampo dia upaka ayo no upama kiki berata upama tiran nahaya ko kayuana jiraka itu daudan manguda partisan udai dicukayo ina pae rego nasawanga tutulanun langwana ya
di ya ama amorna si karakna ayuna sa upama ki ibarat kau segi na upakatiran na ayana si eko ki ibarat kopetola bisa buka isa imaka gudem na tanan miya kande masuk angge utaul na awasaka nana opemananan sakada to isolo tasa takulu wa minum wala dinaga nanguga pami dia tamma ama Pamuriya tau mai aya amora kaya tata deman iran asalai ini rasul pada tainu pada nai edo iya la bisa takulu amin noboga ipagi kedirana kaya peto waka apa daya maya piya kapepu maru wana kapepu maru widena kapepu isaya soma penedu bisa nama penedu pepiyena ina upanam manggowa potare mona gorai kagi si panamna potare mona ya oraya aya kobo pepulu sapana mena kenaya mangude dikida tenadikan rara nona se potare mona ya oraya dika benta kapikir dika padandu ngadere beisndi goyola awan na upanam ya inaya saya tinggi nanai hati bekadi sabuta ya ladu mimpi saya di penang kapasa gedung naina upana mangkoa tinggi mana pakai negeri mana hari mana mole tora mangude kita tanah untuk gua kasopula usuma dinding nabi kami derusada mau diguni orai naina wa panamaku salo ani manto ari masiri kamu satakulu ani nunguna kiar kena guna karamu tantangi ko se potere muna orai karamu tantangi ko uli ko me pagi nantang sohana mo tantang ko tero ngora kanona koris dia koris so sing sama gide no nat geleng ko aku risi awan potere orai na ini tondo giye non bangude ikila tenai sinakara no kuata gedugi no kuat Maria nati bumi kaya nona potare mona ya orai na aya kara genia nati giye no mana ina ana basamarana awaka sanika sangga dikapadan ngadana ana kateru oiran kateru atagelo lumayu kasahake ga aya maanani yana indi kita ku setowa bumi yang anan sokiana ga corona minya kakila aku sapa rasa beune dirangkuno kumada kasih rampi ku gemai bukanira wa ku putere mona orai ati bengadi sahabot saadongane manto ina upana mangona lembuda kesarana sobukana gemuntia adita ure dekorana sadiru pembulawan dimakan setowo makanongana enong kapat terogai dia ko pembulawan saana kibulawan enggak bentak ada kena atau auna sakna ya saya wae kaye aku ati gune mona orai ina upana mangona ya pikiran kaya salo nganin manto kapa pantageun naina dikamangani ayana dikamang budawana puteri naya owaina ubasi digidatan bakor katerua dina upana mangko saadongane manto kepiya pembantu mana ana mantara aka binaya sa pembenda simangudu digidatan udah pernah pembenda gesoyang sana pilih simangudu digidatan apa narung digidatan angiyanan adi ya berkapikir takunu wakung kadena putere muna orai orano nangka ulan
si mau dari gila tenana supaya boraka sama kita supaya bukan aku warang kita kenapa wataya gena taka ya makana daga sekabu ikara gena sekabu ani beya kata manang kita dan pusang gigi na awana Indonesia tanuli Amerika tiada nama dari gila tenana tanpa selesai Irano na umang udaya di kilatan sa alawani manto na tingkad na pagilate boklo sa mimpi sa ati bangadi sa aroda tingin manaya ayala demi bisa idi pinangkap sa gedungana cokian naga corona ina udah tu digeda aya pikir ko potare mona ora iba kodu pagi sile rombo naga usuran sadira gena taguluan minumo pada ya amatan sakapaka dabu iyo kurang kono sabalu ika au amai ka mangesim eno ko wa manayo wa aku sadar mamutaku saya siri ina bidu karama intana na umangade tu bulu ku saranu si puterinu na orai arate mendudu penimi aku wasusita apiya dan dua amada au hari mahal dengan ngom ngoda nagena tanta aruden duduk ko ala gawana hari mahal mometor dalagi param tesan na mawatan satang gawe gubu mana pakeriya gamaya gubu sarang tahangan na ayakan dinginya namang udah dikira tenasa alungan imantona pamano no tika dene pia kasuaya kaya ko ropa kabindang atau kaki ya bedaya nakasi mangu de parti sana birum sawadi ya au kunsa be itu beang rane nasokia nege korun minyak kira wa tau betap beli si mangu de parti sana ayahku ketan masuk pegawai desa dia masalah akadun saya ya yoga betul iba kerana bergerak sawah dia betul sahabat berani nak ubah kau karagi mangu de parenti sanggagi jadi kami juga tahu mangu de paire Desa anararikan sahabeduni nantongata ani nakabor kateruai papanutila kaya namanok ditalakinan itu kapang kalabui ragat pembugu ni mangu dari gila tenaga membesari yo pantara mangu depan di sana pama mantap kakak dan kali iri apa pangat itu di kau dari kelawang metero kurang sapana rehiman lagi di di sana uma manti nada kuna demi yang kakak ingin dayaan kairan daya iya nanti tingkat tawa no tawa bikin peker rumah yang ikiler di ugerun tuturu kulangit tadi auto pada daga ayam makanan neyan ditaka gimana no bekir di sabarat kamai buka soma bermangan miti jadi bersama di ruang adik kapuma yang terkena apa tersulik kumu maberi nyonso garabun are masiri kamu na uga sidi gila tena tero na garaka ama uda parem desan iya kota zoku ya sakaki dungu kiyan ku kaya mata gubeng kita budem peku maya dikinir di garabun murah iris mugoi duna mi pura so pendu aku unde surang dia orang naga kagi ma papaya de papa no tidak kaya na pantas sudah aku na itu pataya maka oba sidi kilatan sahalungan mantau bangun depan pisan panana turun gadini talu tentang kakak panana turun dan saubun guna negara au bangun di sana kai lain tahu benar kaki ladar kai lain
tahu benar Mekoli lato pandi gede dapat kaya bimban Merare koli na nyonge kompetori na mentau Bina kopar di sana imam kagere komna Ilain tahu benar rodo kirim tinggu pada wekaranti uan loongan na Ayah pipikir ko ina kopar di sana pama umutingka deni tamana suwa akakurupa kamila na atau ka Ia berdaya na kasih mangu deni gila tenna Tanpa selesai Daya no naka saya kuwa opani na ayam Piaga suwa Yai kulalar arema asiri kambo ka sarirungi monga angna kasiyati aradika mapagawan tamina ika sulapi dudada ka subiduri na hari kasa ditakapani bengang ka ubasidi kila tena tero ongko rekano kiya layaman kokodenna isurung doyongan arema monitor kiya layaman na agen iya sana begunda dan salana pamanusi tara pasaira anum na baru pada hirung mayan saya mau kali beriai maka rompak saraya dubuai nasabu kuman sumi dilata morisa agindi ingoto we mangu depan tesanna manaya satigi na poteri una urai kilata singgara kensi mangu digilla tenaga amaya mai kami derpaga kaleng kami yang kakak diri ya benar ayaminya negara kenati gumi goyana nama muda pada tesan dari kaca belo ina sikun sidi gila teneta buda sabe ika made meka tengu abuda dapanan nan sowa tigo ni partisan sokia na guru na miya kakila aku sao pari iya na na solo ta na dia mela adila pidulu na pu kagira wa ko mangoda paran teki sanana tingkana pasera tenaga ayaku ketademanu beuna tamu ka tamu kia buka kenu dinaka sapa geria dan ayau kang de di sanana goto wati yung ka mamoro pena senadi pupuya kasalleuna bidem pegato kawiya kapen dutin bengamna disoti timbangan nona pendengap saira nona maraya subito nona pupura kan salah ngetena kita kapu gimana kama puruna disibuka kurang asido ni yanana inu sumaya insukura sapa de kalang de sapa na awil kasultani bunda kenada ale ayari makai siire ikan pona genatan tarulen taman-taman pengakiman muda parentesan ditama akan diirabu petir-petir sama berbesaru isi muda parentesan ayah kara genian superaki maritis ayah kara genian mendagi susaya sungguh suruh sungira palau pagi dia benar bersutul mangude parenti sana inu kabu betugi pageriya kenanya kasoka lawan dirinya kasadu sapi kirinya rumah tangga inya api jadi hukumana ipenggulan yang kasara pengsuruh si mangude parenti sana au tinggi benar rakyat nasomane besi dikila tanaya idau mahadatum ayama anam yanana inu kusailla bi kamu mulang diri pengadikin di jana magaru baru gebininya sokayo meribulla awanaka katawa muraga di tamana sendidu minggu mangu depan te sanaka takora katerwa kaya rupa urana nandeta detak sabuntu gede maka tetanunga abetu genong lau gadi jendi ngata ara daging beyawan sapurung au mangu de payeram
di sana kandau na ari rum ari lagi muda ide sawauli begian guna anda dan degi bada sembagian anda unari palawi bada di belunya guna anda bokelu di bada ringian na kai si parti sana magiri sapun si bentera di mulia aku ngati mulna alamna uga kapak keregi mangu depan di sana kagi ya kam ayo kena genatan taruh den kagi ya benar lagi itu to ayah dari tu sema asetera mata anasir mana kau pakerimu dan satawa dari masih di kampung akan sari degana kagi lagi yo mana umur sarana wabi tuan saya sowa kagi mau nasi mangu di kita tenang di maparowati umi parenti sana unaka ulumi buku au unaka unado nimbai ko tariti bu maranda kagi mapapaya tahu kaku maranda aya ikwa anakenna ati uni parente sana na ubetero au tawi di madulu nama roro di traga pagunna aiso pakelimu dan satana aya utu wadada aya karegna ari masiri kampona aya maana niya nasikun si parenti sana kena bermau naik kopele kekili muden saya tahu kata wong nasabelo putri munaurai nadi miyo sekatawan ayana ada beloi nasi ini siri pon sa kamu dua minum boka mona kia sari panga mona pintu medegano sari pekalawi ya sataku dua minum bona inong kapasiratan ina upana mengkawa tawaku wuku mayang araan dengan namai kuau pergi jenan manguda parenti sana nata magimu nauraya direkamu kisari tariti umarande tagulowa minumbu na awaka sabelo yaki asusungguhnya kau manguda paeram di sana kadang kau ingin putri munaurai narang kau marandana ati di ini yo sabutera ina upanam mangko kagi iriya benara watau di bubungan ina upanam mangko aya manam neyanna kadera 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 kamai yo ngana bisi isa belo ina kai si parenti sana uma manti denda dona dendeng meyanaka kaula de kalu dena perara getani yang kamade kema kalu dena perara getani neyanana ini yang sekatawan upama singhidu dana de maka de dada kuudue dosari duta au rageti paeram anti sana nakay aki ay dalagi yo maguna kulo mimbay kutay rite bukam deyo magayo nako mabuka ubeniyo tangkapan pakerimu dan satawi mendeman de isi mangu de kita tengkaman di bisa maya kasarana magayo nako mabuka ayani yang koko mangga amaya mai kami derame gepu kepitana di duna tanto wanago pakelimu dan satau napaki negeri yo mangga beniyo to de makana kalagu pagereko wamangu de parenti sana piyaman dunia na au koku mai ino tayam te besata bulu wana minum bau edo solo tanah di lesan tanah taguldo wana anak persegi pona papa no daya kaya ko artawa gunawana aduna perlu tulah tinggi na mana sena persegi pona ko apotano wa adana anak persegi pona na opana manggowa papa no daya kaya na mano kita na
nangi ni pagaya si berina yang nami putri amor sao tahulo nami no na pakin ngani yoman anami segi puona ti no panama patare mona ora ko sare pala wiyanna adum pena penutula di segi puona ti ni parti sango di mano ni sayara ano minyada min sarana na pakin ngani yo mangka iberato kali wi mona kulo mangka ka angkano di sawang mangada to ko we na ruso pembe beirong kakagi kata wangko namu de parti sana di kagena cakawan atau tolong kung kau kamatu tuh mai bakam di dulu genela dan sakata apan si mamu de parti sana oh tamaki nayam rai nakari ya iperon tareti umaranda nai dumai siri kampo bari di ma paroa penginga sencara rasa mangude di gila tengka kaki piperon tareti umaranda napa mama kine ke enoka uwana di yumidera di yumaka mulana nau berakan saya ni pesa au mata mana diriam ipata nakakagi ya kata wangko sumu sutuun tano ide pa awinian udah dewai inian nakakagi dada goto dua digenda muraya amai kadiron midake mangude dikilatan manga biti ya radina nduk pagelong dua mata ragenda pakin deni yo denaka kagi ya eparokon siko paso deng ko sare pa alawia au ayau au to tanda sakia dia idanan nian putare asiaina longan aku siran diri de kaya potare idanda pagine mia yalanda besasata guluwana inoni utinudi namo wana komina goropa kamida na atau dia kata dengo masuk bela bergembu di sana pun sama gini nau piana roman ana so tanda sata gulu ana usira dari ini perlu berana poteri asim bele ya iyo to so pitidana kada to ikalla nawa amma de to oh ingat talento wala piwatay ay nawa may lolo tulay dusay repebong araka taburo na inagusiran diri dayina ini pendung bahirana kadero gindullo nganana so gindullo ngapamana piyana romanian kadero bangsaan sa tagulo minung bau usiran diri dayina ini pendung bahirana minda toko maranda so kadero di bubu nganana sampurna ko bersama peloko wayangi irebana isa pemana gugu gugu demu bangsa sata gugu amino bona aku di gugu nganakan di daya betes ku kada romani maha kadeka pakai negeri yo mangga pemperangko sausai ka angka loro di sawang ka udini yo katawana mangu deparem tesanana tamangke mona orai na ani yo kato ka awena pakai negeri yo dena hari masih di kampung kaya pemana ya benar soli hubungan pemana minyana dasa solo gugi makin denona pianga ayero mayam eni ana padu payungan ulan inar kata solo iri mai monitor ayama ana aniana apo wadi yugudinasa inar kata solo kaki jenderi deyana ini perlu bairan somangawan sakapai sukun mensabu yogu ya iya sandulangan natamano kamayu masao pisi isae
lo we asominang gaidegawan min bisa pagai lungan kakai siai parentesan ayaw towa alala punda kadirompat pendulunga katawan si masarino bendaya nagidung kapapai ya aganana pakai negeri yudna languana dendingana medan tembe iman toka paka udah senakan mahana lada lagi yo pilihimu denam saya tahu nasu manga wanasa akapai piana romani anasoku teri intan norai watao tingka ayo gesa tidak makin denona kusiran diri dei ari manga mole torana ini perlu beirana inodiote no odi lango wana dindingna kandide ya go betesa betesa tarulo wana ina ni maya anana petiru di yudna ayaro pau betesa kaki diri yanana ini perlu benya patak kata ada tua ayam anak dagu minyari beraya corona patakan deda meda tanam panuru gena sata gudua minum bawa pagene siam itu bensai di malulu hariau nasulu tansau taulu wanami eno bona belona ko abunto au nana bensao miauna beis tagulo aname eno bona mabelu ko alamangko ko nana bensa kadere kadilian diri deki yang dengar assalamu namayora ama imangura kakak kaki katawa goa monitore ngayara anum iya kunsi yadanan satagulo minum bawa di siti asia kabeng sani yo anan pekilimu denam saat tahun kaya lagi ya mipe ini dun ikapat sudah makia udah sani yo anan propami iriyo neonana kaki miya tanto miya masuk rasa dimiti yo kambeyo ko ari mangamo ne torana aya pikir go alang-alang nak go manga matara gendo kai lain tahu begenaro nikoli dato pani gede dapaka bimbena mirare kurina yongi kumpitorina mantau kagi ye lagi yo ndu ke pagi longan manga miti iri di kodo ka ae tae wae nana ino ka adiri do ipagilayan tanu imana muda parentesan tamangke mona orai ka kagi dada goto dadi masere kabuwa ka pesupa sumpatana ya makana ninya tari tibu magara andengana benda mambo benar ingani dada kusai pada teno pemana ko mangamatara gendega aniranga tokawi adamu wana binti kena kia suka daerah go pandapatan sarana wabinanin saira anan are masih di kampung wakana kan sadi degeno bagagen tindagang ani kararaye ino nayam korona nana ino pemana ubar kaki dan salam aku depan tisana tamaki munau raina ubar membagi dere di perkara rumah tak sobor belantang kegira sodu mata raya gendang mamu depan tisana tamaki munau raina ayam anak niana hidup pagi doang kimangu dikil lah tenaga baku budi kumpasan mangamiti ya redi kararai gino nayam korona kaila lau la isurum deyo no di gumay pakatan to tumang kagedane anasa genatang koroden natu semasatero ipanana yang koden sa ugu gendinga anon no korentang sungguh dehingga marane korene bona hari dato solo tansao tagulo aname eno bona gusoka
daerah malai kadu beia lagi satagulu aminombo bakendan langani kaki kata bangko kana ya to mangna kana adu wanian soka kampatola lagu kai to bi pai awing sapamayu au bai kai kai non sao penata seorang kai mai nei sem sa wadang pemenari di kumasar adi guna kaya natin di sakit pagpumagulong na anak ko solo kuliyo man ang ubangan sa niyo na matimpo mapi ataw ko pataka pagpungampungan sa ila na una taro to paniro na so kada uli kang giginawain adaan ka man na sumusubuan tanong ila ka ng baisat nila na guna kapawingis sa katesa pa makinagay ada pemidara ada pagani nadi ni kapak bibi nang taya umangan nona adeng koa bangun da para tisana pagi nang geni yuden kaki apa apa iya aku nana takut pagi mana makan nada adi do mau berta adena biar kita kasoda tabung kasangka sosoda tasoma yang kamu makan nabi di kakanan la agena di pentadi mabuni ngapa segi pokok awan ogo semana dewa ingara pang dia na de mo na soka de au pi do au pata busa pata warna siya ini pi tanah mo ka asa de sinje ko ta arada bi kena ko ta ayuna ayat ini ko pasa ini ye na tandua kia saporna ko tendo ibu isi na dewa ingara pe dalam kapatai nana paerahye sana kau ini berahya itu nana mageto saya kupata dina antara kita benda pagi ye mau karana kia dia moginya kota de opata kita beya mana lalla lupa ne na sura ika dua somi dina ika tento ta ora ta ika pasokora akan ya di sokora anabia tindu sakita kita bunga kita noa biya sotiara asona rawatan kopi ina una mapia au kita madi wana kusatawa somi opa kadewa biya idang unde nang kaya di mabunda mau pakado aswa nawadi bengula udana muria tahu adon ma to asuna bakina geni udana kaya bom mandu den magabitia dia sedepan wado manna ibna to masarika ada kepada kapan saya baso geni beta kita tumbakara apa gunanya nabi yang sapanaruwa kita tidak bominya jadi yang boni sabu sogi rasema asema dewa ta ada yang
kiai no mabegero no so amala kau dunia nak adipati susi beli anak kau tuhena yuna ni dan laku ka ino di kesadonia ka pengano ongka ini pagi di dong pernah kia tiba-tiba ngano patah lawam malana dia sesadunga anu mangabiti radia do bagi ate iya no pagatai mama sama kakak ino di kesandongnya babangan naung kami ni pagi di dong pernah masa di haram biar mata geropa ina di damani ya ge di yude ya kong di sana so amada di nani lalla akuna nabi ya nagi yue lang wa manga de ato do ka anu na kam mana mangade toko inge de bagi yeri ya benar bagi yang apa iya kayak kau pemandu de sapo doa aku terdoa tanah ninge de mala tanah ninge de arab di pendura inon do na bandu de na akam mana kasih adin dewan nian na apitua mati ya lipsa dunia tanah kabir beda demangala adu sono dikanok mamayono anu nata sona dago kapengano na onna di gunung mama onora ayau to lalak manis sona maing da ikapito sorana wasomado komada dewa guru naina ku solo tadi yung mana yung ari bebo tabu buana bela tapi na kaya auto adunga bendar dulu ya sairano na bu ibarasa senang abu di saalongan dunia saling dewi sopan tamu bundira kena munara kau sebengan ayah osodaninya napakin negani udah nasomaro bombo ya bu nabi bisa nade budok do lagi na lipen itu ro apa kata mau bundira kena munara kau sebengan ayah kau mandu dan pakai negani udah nata doa yang doa kata tadi nana saapal banga adina ge usa ayah kuro benda aku bangga bidang matau ayah oto anak lagi mata tadi nuna pato ada rumah penderita dewa mau dikin mama baik aja mama baik tanah au yena ni dan la aku na tamagi guna oraya pakai budaya aku anak berapa yena ni benar sokian enggak kuro dan lagi dikin latan paro-paro masamu pato mau aku begidaya tinggi mana ia di artis tanah biya kasih nggak aku sapa dia kena iya dewa bang udah adibin bila tanah katawa gani yang paman na biya kata di rumah soma udah partisan dari desa Gunung iya dong kota di dena dikarakan dena pagi de aku anak poteri muda itu pagi itu benar nami anak yona benar tamu roh dengka ayah kok pemandu dan kapangan ona ona sapolo aku lima amang pandoro benar sadia samunana ada pernah peseru sapolo ona gunam dona wade na dengan sama dia yuri teron na aruna koropa gayuna bangun depan sana dari desa Gunung iya nunggu kota ni dan bangun abu sabanguna ayah kau pemandu dan kapangan ona onembang bidang atau do apa tai dem da irma satimbangan na ako maratu mana ana de kasus cuma dia sudah dia mo bang sako iran non nami ana giyo pakin ngani maka aya usulan nian hari mga bagerina somade na sawir dalam ako kayawan yun ani pitero apa ta ingat demanda irma satimbangan ako maratu mana ana mau de dikilatan na dewa papa no aw kedina ya anak nabi yang lagi yo Allah mau anak dudu ya ami mama sain manto masa umi ke di muda kaki ya dah pemidar dah pembaga di nane ni kapak ke bibi nanti ya ungang non ada kuat dewa kamu de apa urang tiagi sana au kaki ya bidia onna ayah pemadu dengan kaki ya somasa saya biarina ya ketagu dua minum bau ayah kesoa ian ada anak ke udah sana tigu no manga onorasi ya bodoh busia wadewa ini mau ayah ingat sebenarnya bendo inna
benar benar abu benar siapa doa siapa pilih bukan ingin dan nabi yang iyo dewa tulian dan sam Tena au kadu de na kampa manam mangabi tiar dia ya to lalat patai de mananga kagi ma papaya ma apa penana ya ko patana ma dunia amabelang sa apa namanya nagi yo ba ira ide petara so apa igumana na di baga di para o bagi na di la aku namanya nagi yo na ko sopito ba apo adi ni pendera ino mangabi tiar di sa tende yo tagu duana dewa au ye na ni ilam aku au na ko de penema ka agi de sari pa adawi asa tagu dua minum bau namanya nagi yo ka ira ide petara pitu aya ka apo namanya nagi yo ka pag na iruna bentu na karaya de wana de bentau Zina tamana ko au soma mo kera nabi ya nabi yo ada mo ama de ato tangano abuguna aya ko mandu dan de wadi kang pauno o buau bisa adi dau di kulawana nabi ya nabi yo bitu sademi yo gena sama sakian de ya adi bi pendera innon de wakade ruau di mayam kali ai ino penatam mana ko au matau wantau agi na di lagu mga bitier adi manawa marasakana aya ko mandu dan dewa kapanganginom na di kapanganona au mga bimbilang tao kadiri pandera inona nami anda giyon na gusto kaya panganona dewa ang didaw sining imbuang yan na ako nakanudeng bawa di kadeng deyang mga bitier adi abuga tabuluan abuga pembumira rek ya panganona ona di kadeng deya dewa adi dewa usang umay Wow, na au nami anda giyon na ni benar biya beberapa sesata dua minum bau aya ko mandu na kapangan na onna dewa wadua ini epi to apa naya ini lantau nga so ini kan luna tamamo ini gusi nami anda giyon na kagiyo mindo ya una biya kasuli ngonna de una kan de na gam mana mami ay bidang matao asapulo aku ilo dewa di kalpagino o buwa dia panaya pangade panna ya ko mandudan di kadeng daya mga bitier adi dewa talo po au daw ay abu au nama au tanani ay ngedem ada detami dira inuna kagiyo mapapa iya naminya nagiyo na isendiga kampaman dewa kia panginom na mga biyay tiyer di ka kagiria benar namiya nagiyo na gusto kia panganon na dewa mahantini ay dasam ya inara atau yo gena gusto kia panganon na jika peka di patana kapanganon na onna deura dia mampai ngan sadi do ya yo gena nabi ya dagi yo na bagi yo mide ya onna biya kasih di ngono bagi yo somasa saya biari daya gembang abitir di santang anu di maion aya kesuwa iya na dewa anu de nagakam mana kapapa nabi yang mga bitiar dia munisi padam mayor tagu dua minum kaki yo apa iya tagu ya berang isa tagu dua minum bau kaki asomasa na saya niari naya gentang anu di mayon na de aku wa udah sana mga bitiar dia berang yang kapitan de santang yang gede maayo nakadimi pandera inon na agiya panagun taman hari mga pagri ka kagiya demu adilang dewa na di de tau pam
solo tanah maka bicara ade tangan di mayung na di pendera inon uba mi dua umang udah parang di sana kaki ya mi ya onna dewa mi ya kausenggo Oni ai ingon na ayaku au mandudan au kada to buka bui sataku duan aklim pagi je lembe adil lagi ya solo tanah iya taku duan lima data mindura inon bahkan di datong nabe katana dembe di lagi ya kapang anon dewa pa mini iya Penanggu apa bidi penema amora data bidera itu na uba mindua na musumara dunia na bena iya kota para mais teratindos dewa di mipandawe adua uwe agi mengetai denan nala di beinora di data mindua pauna beisai penduduk na iya na gieu na kamatanto pauna sana kapan la di beiya na bisa tagu dua minum bau namia na gieu papa gieu mapa iya dewa di mipandawe dua uau la di be inor raya data bidura inon uba bidura inon mang de paratisan dewa dari desa be wau iya pamili amang saya data bidura inon namia lagi yuna bagi yumi ya una usok ya panganon bena iya bukta para ini pagi uni yana dewa niya na kauto Bena dia na ada sodian dengar apa nak taman dewa di belum de siai ilang nak nak kadu dan kau nak busok ya pangan nak apa nak taman itu maka dulu ya kia sudah sonor tadi yang udah satu tuan kalem nania lagi jua itu maka de datar itu sekadi nak sem dewa pamili ayu mai Amor na kadude na kampaman na agiya kapangangan ni solo tang abugetan namiya nagiyo kakagiya dembe mabu na di datok iyaman agiya mindeya una biya kaseuling nagiya na sodian deng pamili katiyo kana data mindera inu nagiya na sodian deng dewa giya pangsiya na sao tagudu an minong bau na kadude na kampaman biya panagtaman mga bitiyer ade wa isa tagluwa na ino wakadu de iya siba ino rahata apa milia ma amor usoki ada mendagang iya panang utama na ari mga bagere dato sa tagluwa na demi pendua dewa si datau ibe hima pabini amma amor na gusto kiya pang anon inuwa ka dito ya mga bitiyar dia beya roma panat ayaw to wala lagad data bindura inon uga mindua inuwa ka dito ya beto gani binduya pamilya ma amor na gusto kiya pang anon na kiya panagun taman dewa kiya pa unago Konta mani dato amin dadian na namiya lagi yung lagi na sodian ding dewa pa amini ay bo orang kaya niya na solotan na adila panan na uwan naguluwa minong buwa isang diga kampaman yan dumedega on dewa igilang Deauran na bento iya dato imam taguluwa minum bawa giya na sodian deng minuwa ka de datara giya usata denan ayaw to wala na data mindura inon dewa si usa tau dem ini yaw dia na nakamaadila pamilya burakay namiya nagiyong na anula na kampaman kanula na kampaman ladi ba iya man sa taguluwa minong bao imi pendera ino ano na nakampaman dawagi na yun sa ude ianding nga si ba iya inura kaya giya na kamaadila dawa pa amin iya mo mana dia na nakamatan tawa kiya panaguntaman dewa kiya segulay so au honore
solo taan diem ala tagu dua minum bau uba mindera inu naki ya seguda sonor dewa akan hai diem ya kemade tamin dua bahkan ni adin naim nami anak yu pagi na so diending dewa media om antai na induda kan solan laga kia panagun taman dewa kia segule au nori de to ai sama ella de tami de ra inu lagi na so diendeng kami ni batio kana di mi pendua dia unasin mana antara rumah amor nami lagi yuna kadu de na kampaman dia pana utama naki yang de onna tadi masih di kapua tagu dua minum bau nami lagi yuwa inu akade de ya bahkan ni datang dari ada tami de ra inu na obo min dua de apa mi dia iya antai na induda kana solan laga ia panagun taman hari mga pageria di mi pendera inon ia segula sonora dewa ira pagem dia iron nasi dato au bini amena data dua kakagi dembe mambo mami dia ama saya data mindera inu na gosoki ade mendak ia panagun tamana ira pagederan dewala di de tau mai ya pagaminia aman saina gosoki ya panganong ni susolo tanah adin tagu dua minum bawa katana dembe mambo dewala di de tau de ada toa di maso katana lembe mambo uba mindera inu na inu akade de iya inu akade datar batu gede kusain nami anagi yuna iya tuan lala dewa pami dia iya me dia ikan na gusoki apang manon na iya apo anaya sa tagu dua minum bau uba mindera inu kakagi lembe mambo dewa pami dia nung na apuan sa di maayon na katana na pumabuga di pendera inon daw kakagiye lambe dila au pamili pakambang na anu na kampaman inuwa ka deya aki apa na guntaman dia papano kana na katana na pumabuga di makadera inon daw aki apa na go ta man na biseri pa matondinga tangan na di maiyon nami nagi yung nagusoki ya de mendak dewa rimang ngo wow de la di be iyan no ni sa tangan ni mayung la de tami dura inon dewa bento ni wow uraina nami yan nagi yo ada tami dua pami di batio kan nakadude nak aya kadude nating dewa kia segulai so au nora la di de to abe ya mga mitier dia kata na dembe mambo dewa kia segulai so au nora o ino so kande de ya kade rumah istara to bang data midura inon ya panag taman mga bintira de dewa kia pa naigun unta manna kadari ai segale ka kagi ya dembe mabuga data midua iduda kesona naga kia panagun taman dewa igira pagem de agirana sai solo auto na be ya kata na dembe mabuga data midua dewa dia ka usi na sa inara ka to pantar na iduda ka solan na wa iduda pagem de agirana bentong yai bai mo na au bapa na pumakina na au pamili bete kan bakoni an lambu se sama minde ya na nakaduge na paman ya pa na untama na baka bitier di dewa au na wa na se era man sa
biri au ni onaya au di mi pendua dua bumindura inon nado pia itu kalau ka sana bagi nagani wana namu wana de ya do papa gi ya nara au so parantau pamili au pagi mangangan do nasi sirumanan mambo untuk namar raya dewa itu so au kian dia ya la di ya sene au bermindurai do na pagi mindu yang ya au mandu da dewa ya pa na gum on ta mana au pamini ai dia bayai naure si sira manandian au so pamili ka putih na kagia mindu ya ka seling au na dewa ina na saudi andinga bisa tabuan ya bo pemandu de nari mangamu de au pamili berarti yo ka na dewa sira mangunan ana mambo ino so au kadiria mangkati de todo gua sisir mana mampu Allah di Tuhan nor nami anak yuna kaki yang mindu ya dewa gina saudi andinga mama mia itiara dia data midura inon buat midura inuna kia panabun taman ino akan datar betul kia dian nor pamilia ibra di pendera inuna gusoki ya panganon bentuk nama raya ke pamilia mama saya dia nak apa andin dewa mami imbile tawa bentuk ya ibu lagi ya kau sisir mana dia nasuma masai pamile nabi yang lagi yua soa masai pamile nakadu denak kakak ya manganon dewa kia pa nagum onta mana bakan ngai dato imam kau ayah bawa pemandu denak ya sabula sunon ya uau tua lala gedewa kami dia iya antara sisir mana mambo kau bentuk nama raya berbentuk kadinai ini pan dua solo tadi masa kaya dewa tanah lembem mambo rau sendiga kampeman kau bentuk nama raya berimang amude ino akan dia dewa semua sama pai kami ini ya di mi pandura inon baru dapat di sana dari desa Belo do kakak dia mangge dilla bentuk dia akan ada tapi dura inon dewa supami ini kakak bila de tamin dua dia nasolian de dewa ada kiaian de dega au bakanakan de tara la de bentuk ia sen dewa dia bedole ra opnau bagi minde ya on ya ko pemandu de nak ya pa na buntaman ya au tua lalla dewa ya pa na on ta manno bira on sirman au semua amor pamile ya di pandu dua pagderang na dewa ya paginagum ontang mana awani mangamude kau simbai rasa biya katana lembe mabu di pandura inon na dia na ino akan dia tadi ba iya nabi ya ditami dera ino pakagi ya apa iya de anu gunia musakama itu iya nani benar ke apa sana tawala di iya aden naminya nagi yuna kadu dena kampaman de wapa derwau buim
Siayana suma amor pamile kau di mi penderain dau na inu akan duduya kutarima ammo aura tabuluan lima dewa di pandau dua unan nami andagi yunna bagi yamin duya on miya kasuli muno aya pemandu dan dewa kia panginagung mana arima muda kau pituaya kalu ke satu naya muriata maamor pamilinya di penderain nadawa bagi kisau mayang Nabiya dandu ngasangkan kau nade bentuk tindu senak kia pelung beyan pintu sira nakatindu kia segula irana pagem-pagena iron ino akan deduya pakin geni yuman aduh bentuk gua upare rantau adi mi pandera inon nanu mi buku papate nabiya nagiyu nabiya anu karagan deu sapa derwa ubetim Wau kan naman no nako awusan yang berguna setiga kampaman untuk geno aman say na imo tuan lalat di imi pageno na kapan na guntaman dewa bentuk genu ay aman tay na iluda kana solalat au bentuk na karaya gari mangangude au na de bentuk mo sama datami dirain na dewa bentuk genu mo Saal mana au supagen na iya dombe kaya lada karaya kebentuk geno paranta nabi yang lagi yung napakin geni yung man kaya kung namataan mga bitira de daw nakagiyang magim di laban to geno kamama au kagiye mapapaya gemia kadu midar ya padilangian na pagana ron dilang mga bitir ade dawa bento gua usinai au gena di pandera inon hari mangapa geri sia di salima tapi anda giyu wasi haji Sulaiman ada tapi indira ay inon na ay aku au mandu dan au kia segula sunora la de bentuk businan babin dua dewa ina nakamai Dila pamilya Abu Wisan kau ayah kau pemandu dan kia panagun taman ya wau tuatan dewa tapi dia ipagi tanah au yena nakamadin au mianan dunga sangka dekiat panagun taman sia dia Ibrahim menadua kembumi rare dia panagun taman mga bilang mata dewa igidang panggim dia geran au betul au diam pitan na kagi yang apa payah biya kadu lidar biya pendilangian apa kita geni yodan do kakak diri Dila au la de bentuk pande au ina nakama dila so pamilya nabi anda giyuna gua kembumi dari kai kadu dila do na ira pagem dia geran na au sia dia Sulaiman na de tabi dira inuna u min dua do apa media ya bem ada gubernur nabi anda giyo ya mandu de na pamili mangurintang nabi anda giyong na kama adina kagiyong mapapaiyak miyanan masakan na de bentuk huling ba nabi anda giyo kagiyo na sudiyan de dewa pamili iya bem berangkai na ko nakaludeng ko kau kagiyo riyatan de adimi pandura inun ubamin dua si haji maimunana dewa yana na saudi andi
tinggal ada bentuk gigi bot kau mianan duma sangka sana ada kiapan ada bentuk gigi kasana ada tamidura inon ubah dua gina sobi endek lewati mi pandu dua paminia umalana ya komandudan dewa paminia kayam apa gete kakadia soka pete kau kadia palong buyan napa kina geni uman ya uau tua lala gena dewa agpa guna irungna adilu makalangan ada tamidura inuna gina sodiende miana dunga sangada bakan nekadi elle kedua awatan apa kini geni uman deu na bentuk geni nayam katung ko penami ya ka tenomi dan au kia babung barira nakapagpagna iron mga pidilang iyan nay dapat geder na dewa mga miyay itiyem Dina kaya derorang kalungan au gina nakamadi la pamilya tamama wa kambu miran ri kakiya pangalang tamana dewa tarima ngapai aguriya la distia itideya anna wa kambu sentiga kiya panganun na wa kadeya la di ba isab dewa nakagiye umide ya unna pamilya ipanara na ya komandudan di kadeu de yang mga bitirade dewa pamilya iyebu o begatana au mianan dunga sangkat au inuakan duduya kaderi sadamunna tapi anda giwa wa pamilya buya dewa ipandu dua uwena manunak kiai muslimin nabiana dua sangka de bentuk gena karayat dewana de kiai yande gambe de pakati ba isana de tamidura innon inu akali de ya manga bitiar dina gusok ya panganon sing adi mukmina ikadu lillah nabiana giwa gina sodi yande dewa de tamia indu dua uwe pangkate ba illa ya tetapi dirain nagi nakama adin dewa pamilya imangon utagirana ya wow mandu denna ikatan doa dombe baki negani mana lagu mga deto dewa pamilya ibutin Wow kan nakaisi ay betiyukan kau kagiya palong buyan na lima mambuka tingden ya sigula iran na baki nagani udang kagiya nakamaadin dewa kiya segulay kasawaw unor na bentuk yay rasama ala miyala dunga sang ada kiya panagun taman dewa na ada kiya yande ada bentuk isa bendula ada tapi dua Buat sama punya bang dengan dimakan inuna sobiya panganon sida to ismaila biyanan dunga sang ada kiya panagun taman dewa siba yairai isa alam nagua kumbumiran ring akiya sunda sonor kada bentuk itimpu agi nakama adin dewa di mi pandu dua la di tempo ara agi na sodia di gabiana dua sangkat bentuk gena maraya bentuk gena karaya dewa inu suau sumi eri ingan lagi na nakamadin kau diikan diudia kia segula sonor bentuk gena karaya gena de bentuk ide yang ada mi berdua yang adua mi dera dewa punya begumbe iyan sakia pa dilangian nakapagpagna iron dewa bentuk gena ka araya di mi pendera inu na mga bitir di dewa bentuk gena mai raya kaya derwa makatan to na buah kumbumiran ika di ikadu dia dewa bentuk gena pa pangkat ada bentuk pangkat sediga mempemanang
dia pada guntaman inu kare dia dewa terima ngung ko inu kare dia tu gula degila madi pandu dua yana sodi endinga biana dunga sangada dia pada guntaman dewa lai de bentau Idalah pamilia burkai kau idulah kan sulalla kia pada guntaman ini pandu dua dewa terima ngapam mereka pamilia bukare kau nami andagiu kakagi midia on dia kasih guling wau na dewa ya wau peman dua udena ikapa tayan long beya kadari sadim bego aya auto wala laga di bendera inuna baru sadim bego aya auto wala laga kagi ya belum beyan deu nadi mamma boka ting de ga biasa gula irana ingira bagederan deu abun to geuna kaem kara ya ke pagenai seuman dengan na di bendera inuna biana dua sangkat deu salah di bentau bi muauna sau pamidia dan salah tetapi derain una gua bumi sendiri hari manga pagerika dimi penderain non sudah to Ibrahim bagi na sodian dek miana dunga sanga de bentu geni ulini nagi na kama tanto do padimi pandu dua uena ipakata kampeman kau la de bentu girasi de kakagi manganon aya uau tua lalaga biana dua sanga de bentu gana saraya inu waka de ya bentu gani saida nabi anagi yo kakagi apa ya de apa media di sia imbenan nako nakadu dem kau wa ya panagun taman ada bentu gani ana bentu gani monira nabi anagi yo kagi na sodia dinga biana dua sangkat dewa de kiai pam nong na betul dia bidina nata bidura inon dewa biasa gulai Wau unur la dia datang na istiga kom pemana dia panabun taman dewa biasa gulai aswau unur sia bedu lepata kau bina nakama tonto nakagia mapapayang bianan duma sangkai de dewa piaya bialan dunga sangkat kau siu sa tadero kaya nagina nakamadin kaya kuwaw manduda nabiya panak tamana dewa pandu dua uena nami anagi yuna kagi yemi ya on ayat apa madu dena pamilia maman sai kagi yema papaya ke pamilia aman sai yena kama adil manga bitir tiga kagi ya belum beyan kudo naku patak ya begum beriran dewa pagpa na kairon na ala de bentuk kikiram yena kama adil manga bitir tiga yena sodian de sodi ngayo yana data bindura inon dewa bentuk Isabu dia ina pamilia bura kaya ada tami derain na uba min dua hidup dakan sona naga dua bumi sende kaya tua naga ada bentuk ibane nami yang lagi yo pagi nakama adet wilai yang kota paran itu gena karaya dewa bentuk ya isome kaya arana dua bumi lari kaki ya panagun taman dewa na de bentuk Wau ko na buso marandongian kau dimi penderai no na bentuk gena karayak bentuk iya ini menatang na gua pembumi sende iya segula sonura kapan na taman tiba ini sana detami derai non dewa bentuk iya imai esa rana nami anda giyo ina sudin ngami dan duma sangat bentuk imai anda gena kaki yami
ya unu isendiga kampaman bentuk nakaraya ke bentuk di sana ira namanya nagiyo pagi na so ngayuan ada bentuk iyalle dua kembu mirare kaki ya panagun taman dewa ira Deran nak dari ini paulan ada kami dua ubu mindura inon do kakak gili lain kangi aian nak dari ai maka tantau na gua ke bumi sendek ya panagun tamana ini rapat deran dewa bentuk ai senai awau ulana giana soning ayo bentuk nak raya dunia panganona bentuk ni halika nami yang lagi yung nami yang anong kiyoso lagi yang mindo ya unagi na suli ngayo dewa bentuk yai munai abe nagusok yan demedege bentuk ni mambu ya na suli yan ngami yan adung saka du bentuk na maraya dewa bentuk nai kaem rai ya berkan ai ini kata na lembu mabu tetapi dua usoki ya panganuna dimi pendera inon dewa bentuk ni bu olai senang usoki anda muda kau ingin apa muda nak ya pa na buntaman kare ba ngapa geri ya dewa bentuk nai mai ya kau bentuk ni mang awan lagi na suli ngayo dewa ira dia rana la di patiman na gua ke bumi sendek dewa bentuk ni dem ya mon na ku soki anda muda kau belai anak kota para di padu ya na kama dia ina dewa di pandurai ai non na kaduden na kampuman kau di pandu mga miyai tirde bentuk kiai di mango no tagu subela kota par dewa sida to ausai ide una bentuk kiai sapi deon au busoki anda mudu kia pa na buntaman inusiai sare padena nabi anagi una ayat taman dudan dewa ira pagum dia irana so manta pamelena kagi yang dari deyan kagi yang apa payang di kapekali patan dewa ira kilaem na bentuk kiai sulai kagi na soli ngayo dewa la de bantugi tanah lembu mambo kau pamilia ragu sia demi padu usoki anda mendia kia panagun taman dewa de topanundi ewaungan saara kata di mayon kira pagdar nak apa nanagun taman dewa di mi pandu di arena bentuk ni mangora di pendera inon bentuk no mahamuran namanya lagi yuna gusubul aku tapar di pendera inun ada kira pagi dia nasi dia isula iman namanya lagi yuna sendiga empaman bentuk nak karaya gen ladi hadiru kaya pagi yang maga di lagu subul aku tapar dia nasonia ninga solo tasadi mayon kira pagi nak ya panagun taman seka disula iman lagi na kama aden nami lagi yuna ayah ko mandudan ya panagun taman dewa kira pagi dahiran na apuan sa di mayong lagi na kama aden baki nagani yun na lado bentuk ipaka iya na kama adin lembang kami tiar di kami yang kadua midar iya perlilangi ya na dewa pagpagunay
ay nona si kadigay norahanan na busog yapang anon dewa bentuk isi ali ay ka nakadude nakampaman na ari mangangung muda nimi penderain na kiya panagun taman dewa bentuk na kay ya gula dia dirai pagi na soding ayo dewa pekan di ai mena de tamin durain non pekan di min na busuk ai pangan non pangabi ai tiara dia di pendua dua adi masiri kampo sarang katomanan na dimi pendua-dua kaki na so dia dinga betul na karaya nade betul gidali apa pamilya amor nami anagi una gusto bela ko tapat dewa bentuk na kay karaya gula di iyo mintana nami anagi una gua kambukan dude tiba ije madia kata na lembe mambo gusto mana dunia na bela iya ko tapat dewa dimi pandure ay inong nakadari ay makakanan na nami anak iyong nakadude na kampaman ikapito wawata dan tami dua dewa bentuk ganong may morai gila pagdudan au sama pamile kakagia diridian bagi negeni yodan kami duya siminum bau kagi siminum nabi anadunga sangkat dewana dibentuk sapantai di mi pandurain non au suwadi saginan sulingayo adia dia durau pada tami durain non nami anagi yung nagua kang bumirarek dewa bentuk gani aye kami ay inagi na soning ayo na de bentuk ko boy na kung kaduda ko kay pananamatakan iya panagung tama na bentuk inurain de inderain na dewa ibai na merai ay de na gusto bela kota para ditamin dua baminderain lagi na sudian de dewa bentuk gani agak kana de tamin dua na ko kadu dengko iya panagung tamanan la de bentuk nian dewa bentuk gani nae ai ibe kaki nembe mambo au ina sudin ding sunatan samalan na ko nakadu dengko kaki mapa iya dimi penderain na bemi dua pamili mamarin tanah na ko kadu de ko waki apa na kun taman dewa bentuk gano pai ira ko agina suding ayo au bentuk di maminta na busuki apa adila dia muda dewa adila kandu dia ya tay gudu an minum bawa tami dirain na bentuk na karaya minum sehadi nasi pada tami dua dewa lagi na saudi ayam dengan apa media ma amora gusumaran dumian dewa kia pa nagun tay manau si bayai wira au kina nakama di la di mi dua ya wa to wala la pamilya madina na mi ada dio do na pagi minde ya ona mga di tokoran na au pagi mi di la mi ka sulingon kagi mapapaya ge inomiya binantaya na lagi partesan sabab tangan mga bitir dia dewa ya sigula maswa unora au pamilya parantau au pagi ria benar di mi pandurain non bemin dua na kagi ya belum ya na dewa kagi na ni
Iwau mana kau pag-pangunay ron Kau inuwakan duduya mga miyay tirindi Inuwa kini baka na dawa tuwa pagi Ingatan ada tamin derain nona ya komandudan dawa bentuk ganau kae Magi na soli ngayo kau na de bentuk dia na di pandu dua na de bentuk ipo getan kagi ya pelung buyan baki nang gedi udang kami yang anu si palau usoki ya pangan na de tamin derain non dawa la de bentuk Iko uling namiya kasapaman namiya ngaroma paman bentuk gena karaya ke dibi pendera inuna bentuk geni kamama pakai negeni udan ada hadiah miyae inuna kader wa usina ogen na kagi ya pelung beyan dua kader de benda kaki ya begum beriran kira pa kader na lada bentuk isalek besok ya panganuna data mindura innon bentuk imu nasi kina gi na kama aden dewa gi na saumi dua umbe ku be ya rumah panata ni na taguluan ubo mindura innon kana usana ko niya sama ku yuda tademan ibadah saginawaan lada kia pangan ulemba iya rumah panat adina taguluan lagi na kama aden namiya lagi na kagi ya mindu ya unamiya kasimulingon daw na ya ko au pagmay Lude nau bentuk yai munasige kaisi munasige nagi nan sudinde arima ngapa geri yai ya solo tande rumah ko bedewa mi pandu adua uwe sata gulu an minum bau na kagi ya mindu ya una ya ko mandu dan dewa kata lau we Dua umbe ya di kau pangan nuna kau mangami tiara dia kata dua lilang ni pandera inong no dari desa bedung ya dobe kontani giden do kaira pagi dia iran nami yang anu nasi sinar kau nami yang nagi ulang wa mama deto kagi ye mage dia ila bentuk nama raya kagi ya pelong ya na pagi nageni udan do kami dia usia kami ai ina nami yang anu nakisite kau gusoki anda mudug bentuk ya nakaraya inose ai noraka ya nama belum dia berada di pandurai ino na tamana kiai yen alan na gua pembumi sendek gua mindera ino na dimi pendua dua dewa ulah de bentau tiai iting na gustoki anda mudat kau dimi penderai no nakadir wa pisi manda gustoki apa no au na data minderai na dewa dimi pandu dua uwe bentuk au makasih ponna data minderai no na namiana giyo panganu kadulana kagi yen beden ali manga pageria ikatan doa watana pakai negeri na pamili diam petan kaisi dia petan nabi ya kadua mindera kia perlilang ian pakai negeri na kagi yen de benda kembang kami bilang atau do na kagi ya mangai inun nabi ya nandunga sangkat au na de bantu gi pinde na kagi mangangan non kagi ye pelong beyan na pakai negeri uden do kami yang anu nasi maale kenapa bedo naki Maria kau nami anda giyu ginan sumilumbe tadi beia ade desa tagu dua minum bau nami anda giyu pakagi mamu enan ini pendera inu nama no kino semia nami anda giyu giana sodi ende dewa so pami iliye pada
tamin durain non om nabi anagi yuginan suliinde hari bangga pagi ya nadu perisi tiada mi pandu dua uwena awai kata dua watan na pagi negeri udah pagi na amadin betul gini kusain ada tamin derain una dimi pendua dua uwena na mai adila bentuk gini usangan na ada tamin derain una dimi pendua dimi penderain una dia sultanan nan adila kalangan wa igda irung lagi na sudian deng dua mami ai bileng tawa di mi pandirain non au ina susir mana mga miyay tirde sampai nasir no muri atau muradawa nakuaw nakando udeng ko nakagiye minduyaon au kagiye tande minduyaw mga nganon betuge no paridin na kagiye minduyaw na gina sudiyan ding betuge ni paride data mindirain na gusok iya panganon iya panganong taon na kaya panagun taman dewa kan di dia yang mai Inon na bentuk di marat nabian lagi ulang wa mga dito ay ako wa manduda na dewa suika patay wa tay na binduya mga kanon au bentuk mau rinta kami ada dunga sangkat ya wa tua tande kaya panang taman dewa ada bentau Oriang beladu bentuk limba kaki mga nganu nagu sira pelumbe miyang anu sirusan nagu sokian demendak dewa bentuk gani ko o sia nanan nako nakadudeng ko au ladu bentuk gitantau kaki ria benar yenan sumilum ya dewa adu panundi Wow man santang na di maayon na nagusok yan mendak tetapi dirain na kaderi rai salam iya na sumilong baya kapan na naguntaman dewa bentuk genira ay di na de mi pan dua na di gurua be nabi yan nagiyong nagusok yan mendak dewa bentuk genira aku made di mi panderain nom nalla di sudut tangga os adila taguluan ada tamin derain nagusok ya panganon dewa bentuk gani mom oh hai made au dia na studian dengan mga biar dia di mi pendua ayah kok pemandu dena ikan di maadong be dewa ira pagu dia dan nau mi de yang manganon na kadur di penadan nami yang lagi wa betul gini di panen bagi yang manganon na baka mi bilang atau dewa mi yang agundu mai sangka desa bentuk yai takoroni na nami yang lagi yung nagusok ya panganon dewa kia pagnagu on tamana kadari kairu dinga dimi pendua ubah minderain na ipang katakan paman dewa soy kang pangayem Wow na mga miyay tiarde au di kandu dia di pandu ya di maimo na dia na kamadin ya na dunga sakad betul gena karaya dewa na de bentogi hey kaasan na dia na kamata tua mga bilang ngatau dewa paguna ay rona au sida tua Ismail ada tamin dua nami ya nagi nabi yang anu ibiro dua kembu mirari gabi mana guntaman dewa bentuk gani bum oh dia ini ada tamin derain dan kau mi putari mamora di
la kalungan labian nagi yun nami yang anu karagen deu sabentuk gaunisa amiyana nabi nagi yun na isen diga kan pemanum bantu gena karaya deu si beya se amiyaya si beira samian na gusuki apang anon bantu geni tuli dia datami dira inu nagi na sumi lombe deu si suwa utai naem ambea iya la debi apang anon na inu si salam be nami ya nagi yung nakagi ya minde ya onora ko man nakambun ni kada kada ke diyo de wow ya wow tawa alla la nami ya nagi yung kakagi ya minde ya on ama inta bu mai kakagi ya mi ya nang ge de wa mi ya ka usunggu ingon ni berabe dan Allah auri berandu loyong anak kadita ka titigeran isebi inta sati gemang kami bilang tawa tanah muderi bentok ayah kesuwa ini abang kami tiar dina main tahu emai wana ketatuang ko kami bilang tawa kagi ria benar di berasi batamu ko gina di muda satau tapi gemi apa tak ada muka ke sosok oh deda menasi tak no ke taman kau kapa mana motimu dina bumi rau pemana baru de di kilatan ni malaya tidu si mata si parahala de apa ke pun na baru de paratisan ye nani nana unana ino kadiri dua ari mang apa geri ka mangako kumanian ayah kesuwa ini nabi berasi pata ko do lagi de pergi ila ina anak kapal saragat kau peling samang kasar kaku sapuluh benda perinaya genian na apa ku betuguran au de pemanisasi apa de pendisatur duka dia ya gena kopor de randu basau pa ini kasawangian di penggega ko sedepan de umakan de dengar kaso de gena apa pangepangi na meso berat de na dendim au tau so tae ud samain ku bua mai sade upai na taso urang ka amanis kita siaran kita turun bisa turun ya misi turun ada caranya ya nggak pernah semua ribu namanya temen deh siapa deh itu Anak buntay ano ron. Siya mapapadalom sa barangay Dimayon. Saudi siya kaya. Siya di Subang. Tadi
Ah, kayak gitu sama ya, naruh apa gini dulu. Malah tutup. Kata mana juga minum. Orang minum lalisan niyo po. Lalisan niyo. Aide. Lalu kaya makanan ng mga kuwan. Pangaratan. Kalau kami kaya makan ada dulu meron. Ah, dia kamu na domay. Hoy. Doai kade mana, ai sadia ibule luai na kosirato pagilo. Sila mag. Ay mabubuo ang kesempatan yan. Atigan na sini ang butot yung mga audio makio. Nah, may na kami. Apo mo yung kirang pipian. Uy. Hah? Live ba ya? Saya madala di Limuntan. Wala pa ginawa ka ruman. Gina. Wala dikilang utaklan. Ibu kedaron tunai nama Benita tawe iota wadusta torong tokan inana turun diai amia kumbu diragene apa suari nagagama kaderudung kata taira indesa sadikas sada apa kebeli biayin tayo kita manising sada gua dia ini saka keputusan aku dah adilau kaya murai asirato kaya mudan atau aku letarai kato sabuka besaran ya demo ada satau atau sarano kadia saiman tau nak nak benar mau dia parati sai nak nak dapat ino mai saswa masai ka ana masautan ana masala kaya masautan mau dia dikilat nasabak por muale sirana pamilia mahamor kadia kaya pirana kaya penginau hai kaya pagi di raina kaya petua aka sokia etan tua ornian nadi mamu pagi nalang Maya muda parati saya napian dilan mana kenanya rupa miri lunin ini naswau pujiro ya inago sokularan kuno ya kuasau ida wapinala hidunga amal ibuna pukai mo di pemani bulobe adi kapag adilay kumuriya tawamamot ay dapanate maniay sakya pendera irong mahabunur saranaw nakadilasa imantong ay dumiya ka ilay takukumano kamgayo ay didiyama ay datawawang sunangawang gayin kami tertawa sukali mau dekat kami pulani nisda ayami kanasa siamai nasoto manaya dendinen tantawa ada woro agan saon noro bensan yengan kusopang kata enia nakau kan mapang pangangin abundawan aku waruaya adila kodi kinaton ayay nagari diaw saya pagtabong suwan ya sukan yan ay namupan na sarano nang nasa ira
saya pandepak nyuwun kami iyana jiwa wamalena urasarana Gamagapanginang alay na si Mangkini-kinilatan Mahay namang pusara na ukaw ni mo pagunari Iya'y bumindaya na na-ima o kawalalad Niyo mapayaman na kita manapagungisan Sa payong tawaray na taritin Ayan, tagunduan na niya inugaw na malasa sampuran na mo kapakatan na iyan na kumuriyataw mamurin Nawas taya'y mantobay na kukunin na rin Padapayat takurasa na adigigigiging Isa berumian nga ayan iya na iya ada Iyak tuaw makadiye nakakukunin na gagende Padapayat takuaw rasa manadaya bumapakatana Mau dediki lakan koro pamir kinuniyon Nailalaw niya na rin ikisurungan ako laalag Ibumasampur na eko patumang kadeniyan Suwaw kiya'y tantuwa niya na di niya nakainalang Siya'y purong na pagtang Alitawang sinadiwain Nakapiano ako gudin niya'y nadi Kapanyo gudin Pare tiba po maaranian na saya misagi poon Ito kataway sarip na inalang-alang iyan Pagkatay dia mga kay nakagili sa imantoan Naubasiyay mo na oray Abay sa hindi gilawan Inokagi mo pa'y winay na inuwa ka na pitero Ginawa ko lang ang tanalubad na ako may din na pinanghilan Lagilay sa piratay sa kahibilang ang tao Masaka na sarareka na madalita ka paladan Sinakadama kahit tanong ang hindi mo bentot At tumangkudiyay na usay mantungay Kaya saya mantau na inalang-alanian Ako kumain o taritib na ubasin mo na oray Di ko mampus tayawan ay na mga honor sa ranaw Ibarato ka imbaya na taro ka lalakaw Amalawa ka na tundugay na panaman na kanutong Ay nakaiba na aradyay na higirap pagilatan Kaya riti ay maninong bulawa sa padataguluan Madakali ko kumay na pasilipunan Naubasti ay muna uray Nasaya ko din na pusodan Saya ko anay awiyal sa kiliya pulilang naon Para magtasinaalong awayan tamo pinalong Napamanakyay bansa ay nasikinaalong apagman Yari dayo mapuni nga usok kaya tantuniyan Ayun na nasa abumbara Natama na sakyan diyang Para magtalawang lalay na kusira na pulumay Ay ramata sulan piyalan dumasagan Malabag na buwisan sa adilang magilinaw Yan na naswadare dayo misulot na kawasa Adilang magilinaw na kusira na dare Wawat tare ay asiri piyalan dumasangkan Makatanwala na wawat tapos sari pabong Harakata kurawa na hinapindari diyan paman Yeta tanang kamapangay
da berkano hindulungan apiadan bunga santai dapat tari bangsan inarakan pai sulu benang sirana pelum bayang atana suau di hubungan nasa purna kubese na ayar wau pau betes na apo di wau kia etan wau nia na dunia nakagina lang bento gado mane kabira sopia pudin asaba tawau mane makan dina au kabru ngampangan tiadan dua masang kado paera mata padungan inaraka tai suluga apa sare paadi kunen inaraka tasulu nabi dari dia yang siran somangawan saka kaina kana mana sabuyuga nabi ko iya sadara latta dulangan natama na ko kamayo ay nasa arakata beloe ay sa sampurna abwaw ko buwisa na sa malunay nasuwaw mga wanasa kapang napiyalan bungas sangkad ganto buin panuray sa buwan ka na maging benaw wow kia penadia naginayungan watao tingkayu belanau pindari dia yang siran nakaya tata nakamapaya gaban perumahin tadin Kamanakuaw makatampas na aw masasampuran na bo ganito buman mayakay din na sampuran na kukunin napakinagan nyo ada nakasumay na sumani makay yay dari yay na bakanugawan yay adan masang kay duli langan sa malahidong dari dia yang siran nanikera na sokutus ayarupa hukutus kayera doli kurasan inoorwan bini kutua wakabesaran hukutus ay dia mapapaya ayan betul alim buah-buahan namawid sa balagan alim to kana kaya sa tutulan saya etan tunya arang besok lalakaw harakat tadi may ayuana sukiat tantoningan kabalo na sa kaya sarana ayaya malalambagan Inalit mo ada na sa tahunan ganakan na sibutas Indari niya na bandito bueno ang ito Namapelo na kuwa mangku namin pinada ko damake Muda sa kuwa akong tuwaw na o sumiyatang tumingin Alipat na pandadi ay rapito sira na katinda Ahe dada umahe datawa wa sumara muni toran Ipagana piran wa na bantu na maraya makanota buwa kair na may banuna ko mani Yoda sakipati aranan da pusti de muken Ikakagien dari daya na mamuli kilatan Pakatayin dia mengerti napitokan dia mengajaga Paganero na skota buhay na sampuran na kuragan Pwede ko para malatay namin Pwede ko ang harasin Namuda sa kwa usulai may na pwede ko usulero Masasampur na abwaw sa kabesaran sa murag Napaya kaung desa kuda na bakanistola iman kagiin dari dia na limasira na katinde algang paya din na iro na banto gani punangin
sampurna kilam buna pede ki bundes ya pede ada ki simpan na tamana ke di labakan jana kana si simpan akan gendere dian namasira na kaya tinda paganero na si tindos kabalo na kita mama ina sampurna ki ipa ya pede ada ki pangkatan na niyo dasa ki pindo sampurna keda karena jana kena sitindosan apiadan dumasang kaida pangatan ni maamor aya mire iyo ani iyo ana saka papantagena aya ropa itindos na mabadona ki maamor idere de ayan sira na pitolo sira na kanukos ya belum beranu nakapagpagena iron pakatay no parantao na pulene de pokapete namun sakyay batyo akan natama na kisaling bugo lepena de kiyaman say namun sakay umanta wow so tayo pangangano na banto mo sa may Abinan ni pitara wala nubito kanugas Moriato mayamot nasa mula nakitindusan Akan udah kuwasi parayan tao kapakaung desang kudin Pagien dari daya nakatata na si kamama Wow so kayo pangangano no mga bula kong tapa Wasira nakating dia kekaisawan dia Kapanestina woge na gusto kapangang Kabastara di sinar nang dia sesakarayagik Sabakani pagingata na ngayon isurot Si kadiyay beralami manapura na daki diyang pitanik Adua kata welela kapag pagana iron Wento gipada agi penaguso kapangan Wento gina maraya egi sikadisolay manem Nairare kakana pamana sabato gimma orintan Masasampur na labuo kisi kadima imunayeng Nanuda ko se kapatay kakagindere diyan Katatanaka mapaya gabato gimma kalangan Masasampur na bo sa pakatani natin kope Napayat apuan yang kude sabantuan ni bubatan wa manakiay muslim ay nauna ko pamanin wa tubate ukay na kadin dari diyan tatanas ay rasa mahalay na tamanaki ismang na ilan Nasa korana kitimpa wala ditimpu waraga Usok apa ngangano nakabasaran ni diyan Usok apa ngangano na bantu na marayagig Abak kanila ada gilang napakaundes ang oden Pamilisa yung babaw kapag pagina iron Bato gani mantungan na kamay na Ibrahim Sampuran na kiraya si dinamiyo da sa kimonira Ipili da sa kalaraya Egisiya mwedulak patay Napayakin ay ganinu nakapakawan da sang nudin Wanto gano aman say kapag nairo na sikirang Sampuran na akiban ay na sampuran na kirupon Wo si mawahi saray na tamanaki sana iran Tamanaki ay paulan na munda sa kisa na ulan rin Sampuran na kiyoso panatamanaki mambuwe Senadaki ya kulahis na munda sa kilimang awan rin Nami penedaki ideya mo na nakama na kudi mangunot Munda sa kosari paday nanda kosi umantang Akapayegang payegang na iraw na baganis tula ikan Gusto ka pa ngayon ni dato pa
nodiyungan arakata di mayau na kusukapanganganon Banto gana maraya gana di kadirok kayan Sampurana aku dia naki apuana sa di mayunin Namararang ko masyeran na ino kadirahipan Kusi masyeri kampaw sa arakata malena Tamanak yay jumali yay nangudana Kuanap pamanglik Kaso pamilya mustama kapag pagdanahiron Ganto ganyan inumbaw na pusi kadi-isa Mapagalo anak ianay na tamana sa kiyan diya Tadi na maraida na ano na kinasiban Na may pinayad kipirak wow na kusiradi ang muda Anak yay kadinasay pao Baliya maamore Akataya ilang beradi San namiyan iyo May ngawaras saya na wadah tari di kilatan Iya kana kapiyak ko may dia na pinagigila Kanamutan tangido Anamutan tangkuro Nakapuris ako ikokuris Sisingas tao magindi na Nagtigilang kuwa kuris Di bunuaw panay Mangkaw na sokiyan Berkurunin Napapatay dirawak bawa mangudi di kilatan Kaya sosok yang kaya na berbelak kores Demi tanda sapalay depan mangko saranawang Akakataway na kapamay na mangudi di kilatan Arakanan no de puyay da kalbaya o kadinan Dia kapenta pantai da puriso mga deto Mga kwaw mga bayay sasaya kadena ayon Ede aw panay makwaw mangudi di kilatan Nabata kurisa panamang kusaranaw Mauday di kiyay latay na kausuladuladan ko Pakurata tong kupay na pasuba apuraka Ay sakita di mural sa mga nakuwarang itik Mauday di kilata na kawayak ko puikuris Mauday di kilayatay na napangigis na akan Kung ayaw pala dia kayo nakaanibig ako Isarang dagan ako Karwaruba ko maraw Gagawin dia undaw na tungkong nga mata ko Alay na ngayat ang ila ko Sa kalamikirat murunin Kami kalakan ako Yang nasa hinaw Wari-waran dia gaya sinang di kilatan Isa-isa sulit nga makadisir mata mo maduga surang buyong Bwede ka sa dia sarang na manakan na si sarumantang kadayin na datadua kamusin Magigiya na kaday na magiginang taratay May ako dali kilatan na iniring katiyanon Ako tariyay mo na uray na sa libya mo kasabanta Maakay dito manaw na sa limangan niyaya Mapudakura buhay na usulay uladang ko Kaya ako dali kilayatay na napanganing ko kukuwinik Anyay makaw pangarasay si putari mo na uray Makapay maniyaya Apay namang usaranaw Mamuda di kilayatay na sobyatang tuniyan Nausay man tuwaya Nagdusuwa ang sutaw Di atari ay di kilatay Napiyakan lang kapiyan Wanali lagi ay natigin naman nain Napayaw sa pumpulang si mga kilatan Nasuyan di ay sukyatan tuwa niya na iniring katiyan
Pesayana salah pilih kepada rompe kita hilang. Semangoda di kiai lantai nena sokian agung. Pakani rawa kawan ya kagum ini. Tantomia kan demar setare di sini bembar. Biar orang utama nama yang di kilatan. Wasai mansual ya di kadaya dayama. Kapan rumpi kita naik nama di kilatan ni. Tokwa anai nani pamagelan ngaka kata buang kaya saraya tapana mangkusarano kosolai duladeng kuau nadia kana terima ane asimangodai di kiai latai nena inering katian pemengalan yai nakawali samim bisam naswau kiai nega kurau nena pamagi rawakong amangodai di kiai latai na ayana dia mimbisal adena pantai lan wau na pian lade dingka subuh suau toro no na pirani ga udingka kila bai dingka pasin na kali dingka pasin panamang pusaya ranau na bapadina teralindung nanarain dan salain sabalika dina sawalai pada kuau la kuau saka sabalika dina sawalai kadena torai dua so ina omangawata so makita uno kada mawetaru bowingkang na demu kerangan so warak kuau gegana tanau di dopana mangku balasagi nawang kaya kau sulan mula jengkong naba akwau pergi sendi takabakur kapitero karakwau no akung kang amalu di kilal pendek nasi mangwau si panamay namang udah para tisan dia kalang kaya piyay na kotarebo na uray kadin salalan na kanan saratan kadin na saratan na kamurutan na kabukiyang tayo panton hindi naman na gagawin idealindo magapiyay ko sa kay na pupulutang ko sa kay so kaya na koron na papagiraw ako tuba tabiin na si Malamo na para tisanit Akasulala mata tawaran bisa gerang-gerang di papakai latai nakabeli na pagkatokawi kaya panay do timbungan na disoki timbanganon ay peliyo sa kula baka di mata dilendegi nama muda para tisay na dingkana na persyaratan panamang kusay ranao kakawin dia mapapayagin pagkakuaw bilang at tao muda para tisan ubasim mo na ural yagay sandig lawan karami ay rano na kay na muda para tisan wapiang kapindag ay ninda kada sopotare ikeda kelas tao baika barakapapantadan maso alo nga namada amaso na sumwa depem sagana tang korwa wada nakararan no na kurun ay duba kuri buna kamal tali na kanulem ay di dia na sonu tay na sa tanggo na akimem nama sasampura na buaw sa bantong na maraya apang katal na maraya galeri na yang mayoradi na lain sa ino ano bunyi kamatagilan ang padunggo na sa pagkasorang kamanisi
pagi malam maya masuk ating diri nuan drama di kan lala deu sai pagi ai mano o si ai na ero anu man suma salaga au paginare ako panao kainu iba teman na ala kapasula pila ina pila rupo tiga pagi ria abu nara do pagi sanumam memang tahu na pegula-ula dua di mana mau de kapat aki deso au gimana pagi mia tantau amia ta ayung kano lawati kuatawa biko sakayam bulana dewa mia maugin sayang sagirong bunga sore da pemagayuna ayonana ayakuna dada bunda bagi sama na iya kia sipatan na apana dewa paguni ayaka na aya amma ode dikina tenang paro paro masa moka dewa tanapa sayin era no nakapatuma kadesudi dela kau dah guna kagiya kuka iran sodia berder daya apa lau mitu mantaman bagi sai mantona aya materu akan deuna sakama tagu au de yauna di kapa mamala abaka adi buma bunda ulla besana kapa uru ibu bunga dodo paka mawatan dengkura agata gemata kadeku ibu kelum satinga napa no satingaraan nina narogu masangko ana de dege saguyana no kilata dewa ana sauna urai paira paka uma amang tapude no makude dikilatun nai kira ko oh nia na ko kairi salalla gena abakora katungko opa makude dikilatan na uga kompasaya anana ko kakali bila katao dia petarurana wadi imadi di maatago deo ko parak dia imu aude nasa tao kabe pura katungko pa au isayang ko sa kaduna au kairi ko la ayya apa nasa upama pura ka mau dikilatan napa ko matago na tiyu di ka mabito anan mau dikilatan no di rumah paka to pasara gera pakal na ayat to di kapu maron de una de na ka ama udah dikilatan na paro masa mo ka dewa di beriai makam Erwawang paka pembetua ukuran nikmat tak detepula udena derong korpaman ayaw to lalag deo kade pendeng sayla so au gero aguruda pupadang ka mau dikila atanaka malawan de inana geda ka pempat megiu ania geulana maka dua mawalo ayaw to wadana ke pageri kunai ya apana deo natiru au kita mana ngarang bawa pada bentuk bengko pada akan penirati iraga takung koraga temai dan pina aga dila dewa mau diikin ilai tanah kasoka peteru angka kau mau dikilatan sapa mau ya kaduna mau de para
tiisan na apa mangulutingan ni tagu tentang apa kia bulayan na apa mau dedi kilatan na tetai de narano na pangangan tangan na tiye na mana tagu tentang apa mau de para tiisan na de kapan na utu ai mana apa na saunum buna na apa mau de para tiisan na sokia na corona ala ka ula ini ya pagri ya na iya de mau de ila tana pais ko pagila ena au maamieti rudi ado pakila ne ayo mana ka anaka panasara agata apeli bisa makasara ku sapudu gede kaperina ya dunia na baku bentuk uran nau de badai sasia pada penisa tordu padia ya gena aku opora de radu masangona ini kasawangi ya ni pengga pose de apan de umaka de ngapasuk de gena kapampang pangila masuk rata de mu tau sola ode ayo mangu de diki ela tana papambu ku de lumbi au da papa nutai saru langka apa nak umpano nuti ku mani ibu ya anana bukan na bande basa dia anamato unatawa mau aku wadelina maka menusa illa kasongura paniya lagi didikina tenata rapa sairan non dewa parupa rumam mo kapag ni mataan au na inua mga dito kabakan o denara penata lawanan de ya ka ada awakan dudena dan rupa nama ko wa terima na oraya baku ya awa oma oposo akan dia o mata ko wa ya oto wadana ko mana kamaila ya pinalotiana iya di Indonesia na sabana paro paro deuna ayaku au iku riai ibu na ya abi ana puruna au ayaku au nabi tirai diri dai salba lalu ina asiko si parati sanana ayaku nakan deginga rombo ulah de nakana poterimuna oraya ayu raga sa tagu au wana na udika manapa mikir ati namana inna aya pikir ko ke poterimuna oraya adi masa de dege ini liusa kalab ayo sokia una aku mau uron sakia tiruan nian mau ini tahu dugi nau nasabutia uba to mana mikida kalasaran nau ati namana iya dewa bitu au nami isang kaadai didu bangadato au berapa papan si putare muauna oraya abisan digela awana araga sataulu wana sokiana ga corona potarimuna orayna andu manaya ini ya ayaw to ala lagu ira pugilla inna aidu panama nagukan na ya na kau de ya akan au takino besai kado aya au tau wa tande na arapi sami ya mu mau si puterimuna uraika andu manaya ini ya sudah akan mandugi ngepaki pendiri ya ki mau de parati sana aidu diri de sana lalu au ka aya api teruakan aura desa panguluan na tumba kaudana na pikir sabak kami gula mau didikila atanna paro-paro masabo kapag kanang kaniya kad
ya kama milai paro masamu kama udah dikila atanaka nasaka kamu iya na paduria kena iya budana teraya dua iya na nilala aku na pagi si mana terimu na orai sana kawaina ber mana kena ikaro opepulu latana sampai sasaka inget dia na sama wa atanna lamu wala lagi iya na sudah aku mandegi ngepaki pendegi iya sarung beuna dena akan na mana kena ina tobo bakadem pikir pama koteka bidu sing hau de parati sana ayo putari mau unai wow urai kapala pena kamarina oh marina pena so silu kabu mai kalma anana abang kita na dunia ka ta itu aroma biya kita dunia putari mona urai na tomo bakadem pikir bakadem kaki duwe ku mau de parati sana ayo dei sanbe kau atika tawana aka isai isakanubo sa adina eswauni aina ngaina aterong kura kamana ana bersama ranawa berbelu ke pemila iya na papasawa alaina ina ila aku putari muda ore satu muga kadana pikira ai dusa kene inon na kami bila mamude dikila tanasakiyat ruwa aniya nasasego se paarati isanana anabila dukia nabila dugang kaniya na potarimuna oraina tau batapalina paguriya kana iya bakudang kita dunia na kunuma dokongan na komuna adongan pisata sa ilig na biasa gudin akan simbang udah dikila atana ayo paro paaro umay sa mo paaro padi ingwa uro ko mana asado mangpa aya figuro niya ko mana asado mangka na tigiyan man na iya pada dunia ora kana adi mati wana namang udah dikilaatan ay do paro paaro uma sa mo kana aku kirano pada dengki maku udah dikilaatan na aya mini pada dunung mana ko sana mangka na ay do na aya wa utawa laga na pagi ya ayaw to wala laga pagi ya maka deno na udah dikilaatan na di bedeng kekila na ipotari mo na oraya laga sa tago dua si maku udah dikilaatan ay do paro paaro uma sa mo kana sa kanini yakilang ipotari mo na oraya lagi no gesa iya tigiyan manay aya ko mapungada pembangun paratisan na ino kadiri duga makuha ko segunda kabuso mamami ka apa salo kurano na kang kimango de parati isan ay do adiri de isan ube halo ina agna tanah kang pemaka aya kadulu na atiga mataga ko dibuko maka biar di ko ula penggi besa lalaga pengbinar na maka biar di ka katawani yo opaman katawana ko diyo na kaipakan sa kanwa maka bilang na ataw bangon de dikilatan na dewa paro paaro umang Sa'il mo kakainin ko sura anaw na abu kuda maka atik mag mangude dikilatan na tatamang sa dugakan na miya tarapa sa akan na si iya kudo pangkasa pageriya kana iya tarapa sa iran non dako pangkabata ini tamana rubo apa mangude dikilatan kaba akan pikatawiya si ibu sami yang karana dasamina duyuna ni sarati yang unana ke pageriya kana iya ka kudo paguna ibu ka paguna na puno taguna naita de tuna lakatina antabuna kado ko padi bitu waya otowalan lang ando na betade na kata kawe ko pendegu de besar raya ka tiga kena bapala tiga kena bapala berkade nuna ina takino besar iya ando kasih besose dike ila atena romoro rasa ambu maaf jeta ka aburaka umama na tungangan na kaniya si bago de parati isan ka suyang sa opisiya na mapuro asong gerwa paso niya so bago de parati isan gawa dari de isan bang
i kapeki salu dura akan na apa geria na iyan na para mako maitano guna tiang sekam mau di gila atan no di rumah pakato pasa udah jawa di penasara gerapakan na rakyat di kampung mau di gila tangka kawan aku ni iyo aku terimu na oraya raga satahu doan na ay duka pakiyain ulon nana ino manga ono raga kagi minyu ya ona mi pensubu ya nan tidak masuk ke wana masana ina masa ini kali imod iku wata ko ingende ya oto dalak moria tawa amor ladu pito palo kasana digena lalago kena kagi aku pagunai mau digila tenang paru-paru masa mo para pasa irano namada kali ko mana bisa gipo onan non ya oto dalak ai de udah saya kana persegi po ona ko opagene ka pengaden no kaduna nade puya genda penaden suwadeng ka aya buat den seudah iena ni dah buka da manga gigi waktu udah iya asarna nabi ya da iyo ka da manga gigi waktu udah iya asarna dewa udah di ke ella atana nabi ya da iyo na ana persegi po ona manga dia ya to wana da ya to tande de wadi ka pangai ko kia limbu amo ta apa kermu binu lagi kabin saka unduna namamu de gila atanna ana pasegi ko ona ya to atande ari mangapa geria pasina no bensa kisagi ko dan to aku tanu wa ada makia di langani ya ko terisi pihu yuna di lahuna ana pasegi ko ona dewa mau de iki na ko nabi rasul ulan nabi lagi yuna ana pasegi po onna pito kata wasari patomi ana sarranau ana pasegi po ona tiga kenem mana iko di manuni sarranaona ana pasegi po ona artawa munawana widesa tanu sana atamu mana bundawan ini daya saranau di dunika dura ange radia sula imana tanen takaderiana ya otowana nagu kaya dina tangga aponena babiya di tubuh iku babiya da koraga tenda pembelu ge anonana babiya kagota iya makami biar disoko terima nang si ige ya biara de raga teba imanan di ya na kaki ya pelung ge yana ai radia rimbe naruna ketetang tuan na kaki ya pelung yana kaya di kata koko makini ya dong udah ike kaki ya papa ya kebiang aroma aniana lo terima isana magusira pelung ina juga tanda ulo opa romana ya pageri radio gumi negena sok masuk dedi kena juga tanda ulo opa na biang aroma ina sok iya sini kena gusira pelung ina ayah koko mata usaka adiu ngaku kuna tumana ya pageri pasanuna namalika gina so mikidang maka miti dia ai du beria tangude ai rai katongan ya pilung bayi ora dia gumi ina aganana dia sofana wana kaki ya sofana wana piang aroma aniana dewa mama ai bi idam tahu radia minggu la awakna nabiya nabiyuna kaya oto watane nabi dia mama anonna bedepia aroma baka mitir dia dewa minggu la waguma alla na abidu ya sirina dengan gusoki ya bang anon wana ina de tibe nasik masirina de pia aroma dia na ikadera dewa hidup yo bisa na gusira pelung inna ai rupa kina ini wow mana ka anak hidung dera asalna nabiya lagi yuna tamaki siti anak dia bisa una ayana nabiya lagi yuna anonna pemana ba itu bawana dia bisa belo inna sokiya baba no saragi iraya ai gede ya minasam la tenang anu
apa kina gedi yung mana gusira pelong beina dia mama anu nembat geno panawana kadu dina kampa amana betul geni rina deuna ama uli ma beisa dia petaruran nau bisa kadu dia ono mamung di gila atanana limanong ni sana nau limanong ni sarra naona kadu dina kemana diwatan de ugi bunga kagi ya pelong beyanana pakina geni yung dempa ami anu masih bisa berkenagi dulu mana dulu dua mi ibu entasa berkena kadera anak taruh santo minata sabu ke bunga koma arana itu mana bisa sabu kumbu ya nana nana awina wina dosa pai bata kadena namiya nagi namiya nabulang kakana ai bumi diri ai Pangila matadi maarana saat tagatakana uuraina padongan dua aya irabu ubuina pakena gedi yudan baradiya gidunan nabi yang aroma anianna ai bukaya pagunai ai be sabina o awaro mena pagi ya belum beyanna pakena gedi oma patomina masaro bunga yena kama tantoa bangun dia bisa na busoki ya panganono ani mangapa beria ai bupami tuau na no oraina ya pamadu de na to ina masaro bunga pagi ma bapa ya ge piya aromani anan lanawan sa solo de na kusira na paulong om buau ina apa sade na moro be apa geri bento benana bangana pilawan na ina muyanan no oraina nabiya diwa poterimo na oraina aya madu de na pasadu na moro piya aromani anna dewa aya pagunai Sakudera mengenal agi na kama tanto matamu kudira kena benar aku sebangan pakai negeri yodan na kemaru ya bo bisa na dia udah kena tapi ya nabi juana ko ada to pagi bapak paya bagi so mahasana saya biarin saya tahu dua minum na ko mama unor mati bapak ruang pagi mindu ya uni udah no bangsa da aku wakna lang ko mama unor sarana kami bilang kata uwa ipagem bagena yang kia pakam berkenaku sana silami bener antong na aku rabu lemak udah dikita tenang poterimu na orai na baban dua jauh pagi na di imam na mereka bider na agi na kama tantoa yang mau masawa pagi sa imatoa bikin semua yang nanaga saya bikin dengan pesan gosei dari yana ya oto tande lagu dua minum bau wadi bapa udah sana saripa adawi ya satabu dua minum bau dia aroma dia sopo teri asina donga tiguni muna uraina dewa gina sumpi akadero pina along na ama belong unsaan na nabiya lagi yuna kaki ma papa ya betul pina along ay dubi na itu sopi ya betul na para ya do ma bening de uro genna nabiya lagi yusa adila man de nona pakai negeri yudan ma kami tiara dia aya madu de nam betul na karaya ma kami tiara dia de wadi ka dia mama biya tiara dia o bindura inona pakai negeri yudan la wana de ya ai du mama biya tiara na di pitero ayo na sagu dukungan na ayo na sagu dukungan na biya nagi yon na usoki ya bangano no para matalaw anan na sira belum ina pakai nang beni udan na ayo para mautang so olan de miya ka pangaro mga bibilang atau na begitu bisa lagi na kamatanto dewa gina so belong yo misuta kawa sa ila baginde na ona namiya na iyuna aya ko mandu de na dewa gi
di adi pandu dua dia nakama adillah bagi ya belum ya nak teriasi mele tapi jerai nona ya to tanda ai dunia ka pangayam wow mai bentuk no kala anau agi na sopi dong yo sari pebunca solo mau di dina tanana bagi ya belum ya nak bagi nak ni udan dewa tu indo hollo mana napi yamarung adian nakado putri bersana tetapi dirain ina rakato solo na sira perlu ina walan lana do napi yamarung napa arabena pada di bubung ada gua bumi rareka do yamarung na song oh dua senaka dena kampang mana pada di hubungan yang aromania nembang abitiar dia jadikan deung ya dewa para mau tahu payam ayu au mana ina arabatu sulub au gina suri indi ngadeu magami dia ida amma atawa atau mana ya nana abu dewa au dika au ya o sari pa adu kami tiar di sana rakato solo na bagi ya perlu ya na pakai na beni udah kasih mama wansa ka apa ena do na mama wow na kau pa na amana sadia pataro buyo na ya ya sadula amana na ya na iyuna ba belum sakara ya betul pamayo manna saya to ana daga antara somi nang bena amai ko buna sopo terika mayo apa bagi na daga ka amang de dingina atanna mereka begini nana di yo udah di sana sinabi penenda tahu dua mi nonggo saya maka pokoknya adina sobi nengisa adina tahu doa nana karena bapak tahu aku mami ya aku mau apa nembang udah dikira atanna paro masa mau kena ino kadiri iduna ikalima awatan pakai negeni yo udah na yo so bisa nasagumam na paisi dikila atana kau dunia no dalam apa tapi gegela ta anian na abang sani wa isa tahu dua mi no ngola na ka anu na kona ino kadiri nuka babiya mama ya tahu pa ko maharan dengan na ino kadiri nuka pageri kuda ya kena dikenal naga kena biya kata di rumah pada asoma ko wila no kuda pembanian mau dikila atana ayo paro umam saya mau kena pagi ya palung buyan oh pagi ni udah nak pagi sesuai rumah amma awan saja betara maya inara kato papai na pagi na gedi udah papi yang aroma di yana dewa di kau pangam wow nay sakadero ina to sa adina magin de nawa ye na so ye diga to mana ya pidung boya dewa bentuk wow ting kai ai wow ina pakina gini o mana ka pagi ye belum boya nana ye na so ye ding maka bitiar diga ro papi ge na to ni mau de di la tanana kai no padiri duga sakan ni manu budu na mau de di la na paru-paru masa mau padi beri makaru paga jauh dapat kina mayang pagi yung nakapagi palung buyan na betul nakar raya jauh wadi kalung oh dia ya usuma wana sapa apa pagi ya palung buyan na patasi naka tinggal dia sudah iran pagana irona dewa betul wow mangalin minta den ada tamin dua na tamaku maka tambah sana naka anu nako pai sendiga kan pemanam bedu mani wa akajana nabi
Namiya daki yuwa betu gumani maakadena dua kembumi dari kelade betu pun naina iya nakama adi lemah udah digila tenang Namiya naga kakak pagi Yesus sakana nabi gegena teka onana naka adu nako kapi gila tepang iya kageria kena eka belian siani sopana airo paalina kaya oto anana ke aya oto tandean dewa turas kau pira kanian ni sampai sesaka inget dena ino kadiri iduna kakasena pemaka aya pemandu dana dewa kadir wau ini lima akadena kaki ma papaya ke aya oto tande deuna aya tahu peman handu dana betu geno gana kiyuna sobi dilam dosa di kageun oh de ya betu geno halilang betu gena karaya ke betu geno lidangan maka mitiara dia dosa tang lau ma alla adona kaki ya penunggu ya namanya manusia betu sa betu geni betu sepaki negeri umat mau de dikira tanaka no ini betu la do betu sepaki umat apa iya do kaya biain beute beute sapa hari mulai akan oh pagi ada tu iya di kan dia oh ya ada di hubungan maawi sebelah agenda ibu ni una orena namia nak apa di gila tanah do nak kaji iya benar na ya kabeni na sabian bekan na ai do mau dia Ilatan nasi kolomia arana kau tadi ulah padin saraka tau di lima ayon nata masaka dudu ya adila ya asara namia dak kama udah dikira tenar komia kambe kana tangan di payun lalu murisi piyonna namia dak kata bira ingat ka apa itu ingat dikian na dia kata wana pageria kana ina anu paman ikan itu ya mbak kami bilang nggak tahu coba ayah wau peman andu dena kaisa kabundinga nuna wa mama ada tona beto pageria ria apa kebundinga nona kaino kadiri du kadia mundira ino babano udah mau mana ikan lima awata dewa ingira pagi Aluran nambang bimbila atau na adimi penderain nona pagi negeri yo maka kadu dena pemanan la de bantu beut senang nabi ana ke kamba udah digila tanah pagi ya penebu ya na pagi ne siap itu nama belum amang kona dona do bimu au ide amma apina nabi ana ke kana do bimu abung tona nama du nang pagi yo papaya ke isa kabudinga onana pito mageria ria mau de digila tanana sama diuri tiruna runa burung paguyunana ino kadiri duka palu bude bo pamana ikani mahatana pagem paguna ironna ayo ikani ai mang ewa tai sotana tahu karra akaderu tahu karra tetapi dera inuna gustoki apangan unang betu genoma adiyenna nami ada ke kamba udah digila tenado di buku patiarna nami ada kijuna kaduduna kampaman ayo betu gauni ide mengalu kiaina pagi apa dulu yang di dunia inuna urena kina nakama tanto na biyangan sinta bina biyangan kira ageuna kama sakian dia ketugena karra iya ayo kade ruau pangream tayan aku sokia panganon da betugeno ang arasana nabi ada kijuna tama kusula iman aku sokia panganon na betugeno sumberung na gua kamrumi sendiga betugena karra iya ayo tahu bosa morna ya kuwa pemandu dan au bantu usula iman nagu mau pedam ombeina di mama bupati negeri ya berumberian
anh đỡ apa ba này người ấy rung na bên tôi na ca raya đi cả đâu đời ya đỡ apa tôi gỡ nuo bu na na mi ada ka ya na na ko dang mu na gua ko mi dần đi sana đưa bên tôi bụng để sana lama sakit ya đưa ya là đưa bên tôi simpan ada kami đưa ra inon nếu đã xuống ai apam ai nung na apa đưa đi la bơ kan na bơ kan bumi ra rega nếu các bạn đưa nơi apam apa man na đưa bên tôi simpan kaki ya perlu mưa ya na masih ra katin đưa gumba đưa đi kila atana ayo kia bơ Irana pamiyang ano na siting dosa Mangano na kita maamay na biyang ano ang nami Ay ipanaan namin yan ang iyong na isang tiga ang paman Dosa bentuk gagino pang Kang kaatan na mabuano na kapinando Nami yan na iyong na buwagam buwumi Arega untuk guna karya guna debuang tau dia parna padu dina pempeman au dadu piai to padu sala dunia iri ayala de karan de la de betul ting sana lagi yo bapak ya gemia dan duma sangka de ai de sabetul gang ni hai mai ai mo aura ini pariuni yona kadu piai to balu ke sakai siai ai la atana na bu piano bu de na de bu pakatan na kau kadu miri yu na bikin sakayam bulan na pakai nak pakai yang pakai ya pelong berian na ai de wa betul gang ni mai amor nabi de ya si parang tawa wa tua na dunia ya na suwa umi ai an to ko mau de parang tisan na amoria tau parang tau na nabi ya nabi ju nabi ya ngano paragan na ai du betul gang nu ong pai apa ati na ika ta dua wa ta au pada dua ubati ukan na tamada wa ukan de de ya betul salim berguna nabi ya nabi yu na kalima wa ta de na betul gang nu ong pai man say na induda na sola na de wala de buang tua ubung o man ta na ika api tua wa ta o di kan de ya betul na ka araya go sama pa ni ai du na mi ai ne agi ai yo awala ayana ayaku wau mandu den ayo sudah cuma ni ya ayaku runa tindu sana au kader wau pamayu mana yuna nakama ay adina pakagi yuna nakama udah dikira tanah ayo wau besar muslim iram bersama berdua mampu bernara kau pagi apa ya susah di tua mula aku koman sadila sumi dan gaya atau ada yang hidup salah dulu kau atas adila di masuk kena pakai nak keni untuk kami yang aroma apa di mana ayo nikah ya usari pebatu aku mana yang aromania napa di ruau kauma ayo mana aku mata wantau saat aku ruau nemi hidung bau sana aku di jendeng badai
ngena lang ko ora kau wai pilum binian mau di kilatan na bagna ya pi lung ya mama biai tiara di mama tu ya ku urung mata sami sini rigna akan pagria kenai kakatawa apa mana abiyana ni mata anna amia beberapa saat itu apa kamu sapu abu dia goyonan dengan doa dosa tanah nagumum wow mana sapa kamu punian dua sama mana kau kan dia kaderakan dia betul wow mai ayo wow mana nabi anda ka mau pagi lada buka adika buka ni pata nak kasih ibu dah besar anak kata gulu isa nama tagulu warna kenapa benar nak ino padi kau di gila atanaka dia mukira ino naik ketamu main tak kau bakira ino padi kusaka tanah isaya kusaka dan mati waruwa manu karang orang sapuruna namu wagu bulaka dia nani dataku bangun di gila atanaka ai rupa rumah saya mau kena mai ku mai ode ai gana getan toano dapat pada dalam pengan satu mau semasa tei raya ako sa kuko manapang kaatan na mga komiti ya ayay gusto lang mo wadatuwa mindan na imato na gusto lang mo wabe sa kararay nunay airan ako iberatan ako ulalaga ko patamu busaranaw ay dumaya siri kampo kami ni kaerang ko payaya merung besurum berenai ko kayo wakurun so nai ka pengiram besuru ka besuru deui ngakerawi sude gendai eko delomang tanah penatua musiri puana kudelomang ku beragat miasia inoa kudenai nagedina so piai kira pakara diere sama watanaga no unaga geneyo to de mansi mango de parti sanarare kan sabelo ya ami Naki mango dia di kiai latena perensi sano auralin dia nagi ini pagayu nagi saulotan naya ya asatagulu kami no bawa ayako bumi yang anag mango de parti sana di kumata genatan si mango de di kilat tenu di kama maka topa tigulo Riai kuauna itu maya siriai kapuauna sokia koron niaga agira wakowata ubetae pe na mango de parantesan ando naring genati begiyo waleng kadi kopa kau de sengkau sudah kusai tile dego kaya apa tayai nasakian tegi ngakai mangudai parantisan ini dia iku soraga tanai bidau mai ngai dia ya to nasama gua udah tuya bagi ya didai magin ini ai nao nada mi aragato
kuni manguda parantisan tataman salah berkenati mai naye nasokian gakolon bebakira warako manguda parantisan pageri kusarana inokagiyenan umaman tiye tayam pengai dia nada kona dia nian aku bekeli ai muda nasatau kaya dia dia no kairan dia iya nakama dalam madi dalam peraragetan yan takinu bersai ka suragata magi ginting asat bude ya osowe maangeta sayang ai sakabedela tutun mayano tuulaka terai gunung uragat dia ibu ka orani kai tidak umai ngai dia to ka benar susu berana di buku kata rotop mai depina ge di lemang depan tisana besi diki daya tenan ino lai dayam ana ai tayai ni simalo buku opene dekat kaki ma pai payan begilai sapi rata sesutaya pas sayain dai nawana are solo tanah mahala sata guru wami no upama masino ko wale mangamu de busolangu waraga ayamai ayam ani ay na bekeri bengaso lala di manguda di kiye latan ari masiri kapu kakai si payaran tiye sanna gedi gedian ni anako magi depina gedil di ko mata genatan si manguda di kilatan di kamar geraga di kumi ayam Anai no anasokini dan saya dia nak dikilat saya nau upeka gira waku malawan dekai ite mango depan tesan ina upagere koka katawan aku niuna kai pakan sekanuna aya pipikiran ka anasa ulaya Wau ayaku dene parangai nasapara ngayu wabuku ayaku ula kai na awadi mati benguraga temalawan dekai giting dekapun kateng giu la nagu berat kau kateli kopi kau degen saya oh ai go senap karawa ku mangena manguda parantisan di maya mai pumanana nama tohon naya atawa dine yang kata no dan kapepekadu dien pakegena tani yang ka apa sudah iguna mapani sekayu tau kadini yang kata no dan kabegeni yo saya biasa kama pani ayun pala siyan sudah lama tak kedegen dunia segi ay puna kapaka saya buwo yo malawan de illa ala lagi di paranti sanaga inau pagere ko manguda paranti saka api kamaran de pekegenatan naga nabung sungai na
mai la bơ gare mai siria ka po ka mai bu ka mai de non ma siria na aku bat si manguda paera te ai sana na dine kata lo de na ka pe ka du dian me pagi sia ne pak tapani yang ka ka bo ko miteng ho pa geria ke na ya manguda paera Tiai sana nau bakau nakar Tiai kaki jai kam beyo Sokia atero wangkaya manuda Tiai ke Tai tanana tingka penggege Si mangoda parente sana Dia kong kasih ya anana ko Mangau nur sarana kaya maana ni anak Kembuat pun lumbai dah kudung karagi Ko mangamin di dayang Ay tao nao basi dikilatan na aya piye piye rangkai manguda para antisan namaye ino tesae me suwo no rana gusago pena onore minit lagu kagen sata lagu kakali langi ba koru kergina si aku kergi manguda para antisan buka pena ki ide ay puau nago pengka kiting karo puro pagam bilaya natau si para emtisan na puru kana epi ka bakudeng keta demen sako timpu wagira are de posulutan magirin satiu lau sumangu tunggu wenga denas yang saya kaino Opi Indo awasu bawa kumbulan nana gudema bisa taim Pagai layu ungkor kaya tingka permaingo No agote saro gelangka kaka aduna puya getau Tomi putsalawi kana belowi kapayo kana belowi kapawi kana Uditunde tunde na dimakan dula na pelayo ungkor kaya mangude paeram tiai sai nadi kapue mangono ti baya la ka nama to natawa mabaca paeram ka menduduk kasaba wa uditunde tunde di maka ternana pakai si parti sana ya mana ne na budma ku onam oh nama kapena na ya na ko papano au kama aing magawa aku marasa suku mature dua orona are masiri kampona aya karegem neyan di maka bundu ya kamata tarik supikir maar suna bundu surapan metano wi man nakapakine yo mai na na ngoma na tiye bingan ka ito to aundu iye non mangude adiki latena tarapa sesai ai dai non na da kempin tere raga takko raga taka opangono tiang ni baya ala gena bunda kasag dia mi pangala sana ka saragi dia ngake Ilai tana nasokiya nagako nana papakaya gira wako manguda para antisan nabako pae ngai anda me wana pugenda manana sakani pugenda mana manguda dikilat natara pasai rayano nana kaise paeram Tiai sana kia benara nako warima namo nitor Tiai no sepakar di madu soben
dia ingat nak benar apa ya ada kesomongan kepuru mimpi satik nama inut perlu beri mata rumah kami dego sapolo api susu napi perkata nama ya desa ayahku makayam aliai dena tutuman tusuola padan napupuran sumaya nai lagi dia iparan tisana tampena ikam yo kakan de manaya oto ati giyeuna manai sayang rusa bedak simang udah dikida tenang bedak kena kempeman ati kuming yayam nai no na mang udah pareng pisan napa mama kina gengkai pangende umpo sekaga kai suwa agama kuang kasu maala matau tahu kaun matau kakuragat sadirong kapembelan kai si parente sana ada saya mi ya nada sami nada yuna nakabud dia ipagem pade dia ipere kan kasih ibu piye gua udara papa no tidak kaya aku umpata pasilatan lala gesakiran de benar ula awata aipano ipane kemangabiti ini yo sayang karena air beradi mata sadar gena tangkuroden adu mai siri kapu kaketamaan tai mai ni imbang kotawa mabeyawa nasi bupia udar kapangan tang sadala kesakiran de benar enggak adem pekide uru gemarayak zatan tawon dini yang berkata wanana tomo pensidu lebih ya ipekaya tu tahu na di si beluau nau mangai to ipeketun tawa di mi lai o tau na nai no de pai de si mango de parente sanna na ko kagi tu ko kagi ginaragi tu ko suku de ko bangan sa satagulu wanamiam enong bau kamalo wa kenai latanai do mai siri kampung masa sawana kurun sakia rupai sai daya ada manga ono sarana wadi kapangan nonam tarete bumaran dega benar piki datana titaya sadeng asarna dapun kapirungin ini do marean no wega kayana na corona anapiai pinderan adina ada perasi kan de mana ya o to asiel na ko wirana ko tare te kumarandang katawa ko kumarandang mangode dikilat nata taru di mana kaki ko pade na ya ro pae sai ya ina nasi mangode dikilat na nagan tari dia ibu marandang di kapai no de ko kadarolin hubungan kaya pipikiran ko di pegilayan ki mau depan tisangkai no ko gegelete ipagere ku sarayana no kaisino kuram kaino kapenari geung kanu wamadai tas geung kadan di pengada pasaran sudu beli genda orai
itu masiri kampona masa sawanga korona dua kata unur kaya kata ukuru nama pakatan tuwira ko petu manggadenian takino biebe saya kaping geuna anira nasotari tiai bumarandeng kapaka unde sian aku pekeli moden saya kata na kena kata wangko sowini kalimu teno mangaunur sarana napaki negeni maka perumana ku serata perumana som rata kau beirana gua mirawi bedel kewana kena manguda dikila tena ku tarik ibu mai tandangan na inonio tanude ari sarip matonde ngasara kata di mayuna papano pila kaya kani pe pagenai inada layam aku kadero di bunga kaya piai teruagan maka undesani yoko patapai numoro kaya enan sata gulu wami no bawa moreya tahu begitu sana inau mangada tuna sokini desali yang udah diginde ngorai napi gegenan ani aira nakapakala bu iya nakokiyali ai muda nasatau sokili ide salian nakimang muda diekin daya atan na pepakira wa ako ware masiri kampo ipo sangka subilang ka berdepan utama na ugein mangada tuna benar kasusu beran di rumah wow to pako maide na pinagdi na wow mga ada to kaya iparo kuna na pakindegeni yo dana soli bubungam pemana tiga kenemana ina isa gudenam nana inau mga tuna apo di bubungan akan daya ubete sako kadero maniam imaya kada kaya pitru wakana nabung beraku saya usai kanurun di sawang kaswoli bungan paya manan namiana dan solo genagu giyu magim denau piang romani yang sopara mata ampayo ini belingan yang saya detaguluan dinau manayam adai tuau nakakiye diriye ideya nasumanga wanasa kapai sukuna manasa buyugnaya ya saindo daya ngana tamango kamayo ngana pisigi sabelo aya uto watandena ini gebar pirano na ini gena pirano subuh bisa sama dana anau besi die ilai tayana rema siri kampu nasama jia yuri tirona pagina geni yudena kasu